mafsot inga fa teknolosi le fionga to lupe po mulinuki on Samoa parlemene mo latou te talo mo le tapo inga mo te mai tai pule fa ton wal fa na tonga le to fa le matuan fo tai ngisa lautafi Brazil e na o ia le suita mai tai mal Pasifika to ye lan to watusitano sanga le avanoa o le sui fa ton le union of sort inga fa va malo po le ITU o se la lao malo au fantasi. Le o se lau tolu se fulma le 5 tausanga e le itoe iai se sui o le Pasifika I le tūlanga. Pea fai e whaamania ina le tau whaale matua I lea fo I Havanoa o na Havanoa I foi leo lea to finga I le mtanga ruenga o whaamtalanga ma fisota inga wha teknolosi a le malo Samoa mo se tasi e tu si talo sanga iai. O le si tia o le tau o le sua uma le bensini mei atano I fafo, e leo to e si tia I lunga se tau wha au popo le ele tise, mai le pasende le na wha apa ui e le malo na fola I le atano, e na ua tula I mai le whainga malo fau. Pitai, e ono o atu le wha alapa tonga se tūlanga wha le tonu e pe o na sau noai, le fionga le ofisa sili o le mtanga luenga po le wha alapa tonga le EPC, wha mui tau ili to I moana, pe a fai ai tuai o na wha mai a tina e o fofo ina le wha alapa tonga, mo le lumana e tali e tuai le tau tau le swa u, wa awina mai atano I fafo. O le tala wha te tau o tu o le tupe lua felua se funmal tolu, na forsi ai ripoti wha ala kuata wha alapa tonga tu ma oti te itasi ala malo, mai loa ai le tolu se lau se funwa felua se lau lua se funmal fata la, o tupe ngau I alfa alapa tonga le EPC tu tonu o le tolu masina. Peitai o le lesi iti o le tau o le tise le teimile nei, na wha ai loa e whau mui, e le o yeise a fianga e wha alapa tonga le teimile nei, peitai o ana ati na e wha awau le lumanai le o lo wha ta ati tia le mai au na fausia, o I na o lo wha lango yeilu I tau wa wha afsanga e nei mal wha alapa tonga, e le si itia mawa e o le tau o le swau, wa au maia ia tunu I fafo. O le ati na e fianga le na mai el masino au kusol tau sangan te nei. Fata se ma se ati na e o fata no wa mai o na fata tia lunata. Wa tui na tulo na reporti, mo le fatupe na mai, e le faltupe o ati na ea sia. O tala ia mai sa momo le ne yaso, man ria le tatu o tunu, fasoi foia. Tala flava al whabopunga mo tala whauma le si ufonga le la mua, mo le nei tai o le solima yu lai lua whelua lua. O le uanga I atu ni usila le o ngā totono le tau malulu, o si itia pia le foi numero tangata ya afia le COVID-19 fuluiva, ma o le lapata inga lau whaito whaal soifo maloloina, e ono toi fo I le atunu uitua I tu unga o le lanu mumu, le whaatulanga ina ia inga o le whaama I o le COVID, pe tai, e yei nisinga yo inga mwhaio na whaatino, e fiso soani, e tali ai I le pepesi o le Omicron, I le taimi o le tau malulu, na whaalia polo Fisa Cram le Crow, o le whaatono silo le Maligan Institute, e le malo si tele le vaila au le whaisai te te e le swinga fo le Omicron, le BA5, pe tai, o le puipuinga pito sili lea o na tala whiangai, o lo ofo I nato, mo le virusi. O le ale whaopopo I nei tangata mali liu pe tai e fōlinga mai, e ono tuto sai le whai numero tangata e tau fia I whale mai. Ma le whai numero tangata sā tau fia mai le vaenga mō mua lava le Omicron, wa una I nei polo Fisa le Grow. Tangata uanga vaina ia whaia le isi tui whaopopo po le booster lo na lua. O le asolua sfulu 5 Iuni, sa whaamawina I le si iti o le numero tangata whaamaunia I le aso e tasi I le COVID-19 sfuluiva. I le valu afe ono se lau tolu sfulvalo, ma le valu afe ma le lua sfulvalo, I le asolua sfulvalo a Iuni. O lo omoli mawina, e pa ule numero tangata fo e whaamaunia le virusi whaai ungo wa yaso. Ana tawe Dr. Susie Wiles o le University o Aukilani, e ono yaise isi ngalo le whaamai, mai le te tauna whaate I eile atunu. E o ina toi fo I ele tuunga le moli lanu mumu pe tai, e yei vaenga mwhana whaatino, ma o loo mawhai lava na muli I ai New Zealand.
o le whaawau leo na whai o tali pupuni o fofonga I so o se awa noa e tatau na whao ngai nai. Ta lai whai te toa ma wha malama ma ia wha le leia vaenga ia wha mamai. Le ea I te tono whale e pe ona sauno Dr. Wiles. O le wha tia o tangata mamai o se tūlanga lo matoa wa ai te toa iai la le soifua maloloina. Na ta was wha atono o kampania le heis lea sa ilia ngā luenga mō tangata. Wa sili atul to tele o tangata e malolo ona e mamai le taimi nei. Nei lo seisi lava taimi, talo mai le luas fultau sanga o tua nai. Talo mai ono le si iti o le numero tangata ngase. Wa tu ina atuai se lapta ingal mtanga luenga o soifua maloloina. Ina ia wha alo ia inga matuutuunga pe a o I te tono fale mai. Sa mo le mawina le si iti o le numero tangata o loo wha ata o otolia I fale mai. Ea a fie le COVID-19 I vai wai te mata. Wha pei ma wha maoninga o tangata ia sia tui fale mai. O loo lātou ave atu ina le COVID-19 I tangata o loo tau fia I le fale mai I North Shore. E le mawhaiona fofo I te tonu oni nai mai aso, nisi o mata upu le wawhianga iai ma Australia, e pe o le polisi 5 o tasi, le toi whaafo I whaamalo si peti poti mai I tangata soltu la fona New Zealand. O lo au mau I Australia, e pe ona sauna o le tamaita I Palemia Jacinta Ardern, na wato ai taunu I mele pone le asoana nafi. O lana malanga lona lua le Australia e whelo I le Palemia Fo, Anthony Albanese. O lona whaanaunonga, o le fia mau o le tau maunga a mata I ona ngā lulue a ngai ia mata upu, pe ona sauna Ardern. I lana asia singa le masina talwai sini, na iyo e le Palemia Australia le atanga I ilea mata upu, pe ona toi whaafo I whaamalo si mai I tangata soltu la fono. Alfia I manisi matuale I se so o tanga I New Zealand, o le saunoanga Albanese I lea taimi, e whaatou mau pele polisi 5 o tasi peitai, ua manino le leile folesanga Ardern, o le tula fono I le lua afis fulfa Australia, e toi tipo te tangata Elenia Lanto Citizeni e soltu la fono, masa whaasalaina I se umisilia malta isfululua masina, a mai o na tuli whaasalanga, o na toi whaafo I mai lea tu salava, pena soifua le tangata I le tele o le taimi o lona o langa, I te tono o Ausetalia. E o atu le iwa sfultolu a feisi tangata ni usila o le anga wa amole fisosoani o lo ia e wha atu pele maa lo, a wala ato mta au pepena wha silsile le asoana nafi. Ele min staff o mo wha amsnonga Kiritapu Allen. O au nanga o lo ia, Community Law Centers, wha pe malpol kalame fisosoani ele malo le wha atu penga o lo ia, e le ngā whatia o na tutongi e tangata, Oni awale maweni au nanga ele tutongia pe mawala lalo fo yo la tau mona I tangata ele ngā whationa whaatu peina. E amata atu le masino Januari lua whelua tolu o le ama waile fisosani mo le isi iwa sfultolu wafi o tangata. I te tono New Zealand mo lea whaamama a venga. E se lau fast iwa miliona tā la. E mai le paketi o le lua whelua lua. Ma ua si iti ai le 5% le mawalunga le tōlanga yanga wa I tangata mo lea fisosani. E fua I tope maua, ave e se le 5 lao le tau e tutongi, ma ave e se ai tului e masani ona tutongi e tangata. Ua tā ue se ta ia la fōpio na whaalauloa ina e whaapea, o le tele lava o whaleo whaatolanga ina e matoala matia lava mai ni maafuie, e le o vave o na tutupu peo o iainia a fianga matautia, ma e mawhai lava o na whaawau pea le iai o tangata. E nono whai ma whao ngā ina, au wha ngā solo ngā luenga e toi whaalele ai. O ta iala iala mta ngā luenga o pisinisi whaafotunga o mai fau ma ngā luenga. Po le embi, o whale pe o le whale tusia le Ayo Wellingtone, o le whale mai le Hunt Valley, ma le whale o le mātauranga, sa whaate pai le tūlanga mo mi o le whaalele o ta iala mo whale. Ie maululunga tūlanga la matia maini mafui e malolose, wa tā ua e whaapea, e tā ua telele matua wha matala ma wha manino le lei, o ni whai unga e wha atatau ia ma tā upo, ma ia matua lava tā pena ngā luenga mō le toi wha le leia. Ina ia mawhai e peona wha amalia ina mana onga o tangata, a o pule ina le lei e tūlanga la matia o tangata mai ia whale, a o ngā lulue e fo i wha e titia ni a whianga e tutupu mai ai, ini mafui e lulu i le lumanai. O lo ilo le malo, pe o le a whaatau mai ni ana ia lava o ka po o sapalai o lau papa o plasterboard. E fiso sonia I pisini si whale, o na ultulanga whaale tono o lo iai, I le lava o ti boards. O le vai o stalwai, o le taimi momole na fono whaatasi au nanga o whaongai na plasterboard. E tala no ina ni awala e mawhaiona maua nisi lau papa o ia I tu ainga,
ia au mai e te tono le atunu. O le saililinga le ka inga ora sa whaatinoina, na iloa ia silia ma le afa o ngā luenga o whale o loo whawina ia sa lātou a siasi mawhesilingi aina. O loo whaatuai a lātou ngā luenga pe ua poloka foi, o nau whaafita au li lavai o kao o loa whawhale. Iwa walu pasene o ngā luenga whawhale whaatou maoti, e se laulua se fulu ma ngā luenga le malo sa whesilingia, na o lātou ta ua loo a awhia uma ona olele lawa o mea whawhale, e o foi ngā luenga le ka inga ora po o whale le malo, o loo whaatuai foi ona olele lava o loa whawhale. Na ta ua so upa le Minster whale Megan Woods. O le whaatau mai o loa whawhale mai fafo, o se mta upule o loo fola sia pe tai mo mia ina lava le whaatala noa atili o nau ili ilinga, o loo loma seisi fono tanga i se taimi o iluma. O loo whaapopoina popolenga o whale o loa e whaatitau ia awhianga mo i lātou, o na ole fuafuanga whaatino lea e fia au sia, ina ia o atuli tau sanga lua whelua lima, o le to yeise ula tapaa i le atunu, o nei whaapea, o le amatua pa ua i lava le numero o whale o loa e whaatauina ato sika leti, o le whanaunonga lea fuafuanga, ina ia silia ma le iwa 5% o tangatani usila e le toe ula, ma sa fola sia le lua vai as taluai, ai olo ia le fuafuanga molo na whaitonga mo mua le palemene, i se taimi e le o toe mamao. Na ta ue se pepa o whaamatalanga le kāpeneta, e le vao le 5 afe ma le valu afe whale o loa i tutono ni usila, o loo whaatauina atu o loa o tapaa masika leti, ma o loo whautua ina se aia inga whaatau la fono ina, e whaatau langai na o ni nai whale o loa e mawhaina whaatauina atu ia o loa. Na whaali e Kurdi Basra i Okilani, o le tele na wawhale o loa la aiti, la le mawhaina toi whaawawa lātou pisinisi, pe a whai lātou te le toi whaatauina atu tapaa. E whaitau afe tangata i Amerika, na hasiasi i upenga ta whailangi alo fiso fe malanga inga New Zealand, ina ua mai alfa ungal wha amsinonga sile le United States o Amerika, i le whaapa uma i tanga, na liliwa le wha amsinonga sile le wha unga ua 5 sanga le matua, i le Roe versus Wade, sa whaatanga i nai i le tolafono le whaapa uma i tanga i Amerika, ma o le ama whai nei e se tete te itasi, o na whaasaina le whaapa uma i tanga, i lalo o le suwinga o le tolafono, Tal mai le taimina sui le tola fono, na whaamawina le siti le whaase lau whaase fultolu pasene, le alu ilungol numero o Asia singa i se tase upenga ta whailangi le malo New Zealand, mo tangata malanga mai fafo. Masapi to tele i lātou e au mau i Amerika, na Asia si ia upenga ta whailangi New Zealand, na ta ue se tase o kampani e sa ilia ngā luenga mo tangata, sa tele whaafesili mai fōma i Amerika na whaao o atula lātou au nanga. E fia malanga mai New Zealand, ina ua mai a whailo le swinga le tola fono, e mai se lava i GPs ma fō mai e whaia tau tonga. Tala i talonga, wa si itia le tūlanga leli i tāpolo au Kilani o Ryan Fox i le numero luna whase fuluwono i le lalolangi, ina ua mai al taamilusanga tāpolo a Yalani le aso ananafi, sa tūlanga luai mai ia mawai se whailonga tupe miliona tā la. O le whaiunga le tausanga i lua whelua tasi, sa tūlanga lua se lau siful tolu. I le lalolangi pei ta aile nei tausanga, e tasi le taamilusanga sa manu malo ai, a e tolu taamilusanga sa i le tolu pito i lunga. O le ata alo Fox i le taamilusanga tāpolo Skotilani le vaya sonei, ma le Open Championship i le St. Andrews i le vaya sofou. O isi ali ini usila o lo ta alo ia ta amilusanga titele e awhia i Daniel Hillier o lo ili numero lua se lau whātasi, ma Daniel Lee ili tūlanga lua se lau 5 o Lydia Kou o lo ili tūlanga whā, ili vaenga o tama itai ili lalolangi. Tala fawia male si ufongo le lau mua mo le nei vaenga o le tai au. O le nawa whaafonga tātou tunu i le whaapoponga momo tātou talafau o le nei tai au pe ona tāpeneina Savelina Kasiano. Ia mai se foi ia le tautua mai Samoa le sunga ia tā Salam Sam. Ia longo pui le foi tātou tunu ia mea lo tupu i le tātou tunu i Samoa e ale tātou talafau ia tātou tala mai Samoa. Te whaafonga i le tulai vai le tau nei ma le tulai se fulma le lua i le whaapoponga. Se fulfitu minute o te nei le tulai valu ia pei ona amata mai foi tātou telefon tulanga e pei ona i nei le whaamai. Ia e pei ia o to tele o tātou pei wa amata ona tau ngalo atu foi le whaamai. Ia le mana ia le whaamanatu mai foi mato e mai tātou telefon le tai au.
ia lo fa tup la ia pea le afia ma le alu lungo fa numero tangata lo afia fa mai tonu lava i o New Zealand o lona winga ia ele o se tu fo ile le tatou te manatu mama iai pe wale le tatou te ia ta uile fo le piwa mata on fa le ano ia ile ai o le wa mai le ia le fa manatu fo ia le matanga luenga so fo maloloina ia mai la to fo ia to mai ia fo mai fo i ma la to ia ile tulanga pe ona iai ia e ono to e fo i tatou ile molina no mumu au oi ta fiolai ele ai ma se si o tatou to e nau ma to e fo ile ina ia tatou to e fo il molina no mumu le loka ma ia vaenga ngā luenga ma fewa inga ia ele ana mai telefone le e salvelina ia na ua whaaria fo i whinangalo nisi o e to mai ma professor ma niso fo mai ia ma le soifua maloloina e ono lona winga e le o fo le o whapea mai ia o le vai aso fo po le masina fo e to e fo i tātou lan mumu a o le upu le whataua e ono to e fo i tātou i le mōli lan mumu lona winga ia e te taulawa on tātou ngā lue whatas ia ina ia whataua ma fo ilele ma mua ia tula fono ia e pe ona mai foi ia le whaonga ina o tātou tari whafonga le taimi anga ia i tono whare whaatau taulang whaatau ia e mai se foi ia tono mo tanga se ngase wa olo ia foi la tau ia olo a fia ma faita o tonga le taimi nei ia a whaapela e te latu e le ustai whai lava lo finangalo ma lo iloa e le a foi le whaonga ina sau tari whafonga i tono whare mai. Ia, e te tau lava o na whaataua le vaenga na. Ia po tono fo a inga lena mai i telefou ma. Na ia fo i le whaamanatu lea. Ina ia tatala tātou whaitotoa o whale. Tono whale. Whaaluatu e le ea se i tu lou. Ia mai se fo i whaamalama. Ia ma na ia fo i le teimi o lae ma whanawhana ma le leile tau. Ia ai whaitete le teimi le tau malulu. Ia ai a whaapea fo i wa. A le leilo le tau le aso ma ne le tala fa malama o fa to al fale fa al watu tonu sa vili fo lele ya ai mai se fo la nai ai fo lele o la ya fia ila to fa mai ya a o le tato nga luenga fa fatas ina ia tato walu ai pel tu langa le o mana ya te mine o le o amata on tala mai ia fa nga malanga ia tato te hanga ia Samoa ia mai se fo initiative ia ai a to e fo i mai lola ia wai le ai ma se sio tato e to e fia fa longo atu fa pe mai le malo ma to e fo malo loina ia o le a to e fo i tato New Zealand ia i le molila no mumu ia o kitopa au oi ia fa le to no to i lo ma malanga ila to i mo tongi pasese ia me le a fia lu Samoa ia pe na o ma tongi lo pasa se te alu Samoa po te fa fo i so se vai ngol langi Australia ma America ma ni so tunu ia tau sia la tu la fono i wo amai ia ma fa malo si au i wo mai so fo malo loina i tu la fono e tau on tato wia ma tato tato sta ia pe ia o le tau ma le vai ngale fa malo si fo lele amai ma fa manatu mai so se vai ngol o le o e te anga ia i taulang whaatau ma whale mai ma so se on langa foi lele ia tam whaina whai lau tari whafonga ia e pui ai oe ia wa esa ori le ia o le toa tele o tangata ia foi lele e tinga ana a fiel wha mai ia e oa e leini mask ia na wha amana tua tupele vahenga na ia pia whapea na uman tongi no pase se te Samoa ia apai e reisisi o tātou tue fio o lana mumu ia po lockdown fo i pe ona sa tātou iai. Wa lua se fululua minuto te ai nei le tu lai valu, le si fonga lau mwe Wellington, ia, se watu fo i nei whaafiafianga o vipese nei taimi. Ia, manisi o nanga fia whalau ilo, ia, ni tātou we vai vātua i lau fo i lea, ia, i le tātou pukalame le atau le tai ao, ia, ma ai pole ale mālua le tai ao, ma nei fo i sina swinga fo i a wasto ina masilo matua, ia, i le mālu luai o le nei tai ao, ia, ma to ulu fo i nai ti munga o le nei aso. Ia vai polesi, ma nei foi polesi. Ia o le ale sta maftanga ia nga mo le malulu le tai ao. Ia o le wa o le polesi, pe o le polesi el tamana ia nga le malulu. Ia te tuana, ia non fa na to pe ta to ia no fo ia inga ma vai nei matua ma tua tausi. Vai pe ni la appointment le yaso ma ia ma fana fo ola ei.
ia a o saunia ia o la appointment ia mana tua la fala au ia to tele nei matua po le mana umia fala au te me umai le puti o le tai au ia o le tau maftanga o le auli ia ma le po le tau maftanga o le fiafi wa luas for 10 minuto te nei le valu matu nei fa fianga nei ia ona tato we vai tu la fo ile ia il tato proclame atata mo o fia o te fa no a fa pe na te fa no na vidi mai le ia cha yo se vatu ia ni vai fo le to fa fo ilo fia ia fa pe fo ni me la i ti a fo le we fa no ni te se fa pasi na me ia manuia fo usunga fono ia le o fa ngaluenga le tua ia ile kale sia me tisi ia usuia fo ia lato la fo ia lato fontanga i Samoa ia le fu amata ona nga solo nisi o na le tua ia na o i Samoa ia o nisi fo ile o le sa ni malanga ia o fo ia le fontanga le kale sia me tisi manuia fo fa ngamalanga o le afenga i mo tou sunga ia o na le tua ia ole amlanga atu ia mo le nei vai aso ia ua fontanga i Samoa. Luas for 5 minuto te nei le tu la e valu.
O le whaasilanga tāua, e whaamana tuatu i le mamalo le tātou au whaafonga, e iaila wa ia te tau i lalo le tulafono o le Broadcasting Act tasiiwa valuiva, e whai e sau whaasea po o se whai tionga i mata upu, tau i whaasalalau ngai lunga le Samoa Capital Radio. O lo au ili lalo le upenga o sota inga le pūlenga o whaasalaunga, po le Broadcasting Standards Authority, bsa.gov.nz. A inga mo le whai o sau whaasea i se polkala me whaamanu alia i lau whaafonga anga. O lo au fia ai vaenga nei, o le ale te me mawhaiona whaise whaasea, o ai tu ainga polkala me mawhaiona o whaasea ai, o ai e whao o iai la o whaasea mō le taimi mō mua, whaftai. Malo whaftai, luas furuiva minuti o te ai nei le valu, ya, o le tūlang fuelele pe ona mai fu i tātou talafau o le tai au, ya ua tele ina poloka ngā luenga le fausia ina o fale, ya i tono ni usile nei, ona ua sioti ia vaenga fuelele o mea o vaenga ia o me faufale ia pe ona ia lau papa ia ma vaenga fa pena ia fa pe ona fa isa nga luenga o so maota ona tau fale le po na fo iso so lo fale ia ona sai te fo e luatu e fa misa i o fa pe o fole lo tu ai le wa mai fo mai fo ta tu telefo ia nga fo tau te ma tau te lo ai le o le wa tau wasioki ia vaenga fole le me faufale ia ma vaenga fa pena o alfa siena ele lo no winga ole o tele fo ina poloka nga luenga ele fausia ina fale fo ele tono ni usila yo i company fo ia fale ia ona ai ole fatu ai o isi company la tu te sapala ia mai ia me fale mai fa pena ia ole la mana ia pe ona fa long fo ima mai tatu telefo le o le le malo ma ia fo isi va fo le ia e pe te ua o kasa o mai ia le malo ia va nga fo le o me faufale ma vaenga fa pena ma isi atu u fulele le langi nai lo fa moi company ia o le fa tuai e fulele e tuai le lato a sapalai mai o vaenga fulele a wale fausi no fale ia me fulele tau foi ona mo tatu le ona sai mai se lato lo ia lato fale motu se tu lo a lo fa ia lato ngaluenga wal fale le ne ia ona sa ia foi ia vaenga fa pena ia ona ole si oki ia vaenga o me faufale ma pe lau papa ma vaenga ma la fa pena ia ole foi te mana tu foi ole fa ngolo mai foi e inisio tatou tunu o lo fa ngolo mai ia i tonu fale ia lo fausia ia la to foi vaenga le lo la to fausia ina fa le housing New Zealand ia ma isi company to telefo ila la to ia tatou tunu le lo fa ngolo mai ai ia i tono falena o lo fausiaina ia ava pe ona e wasioki ia mana e foi o sina malolo ia e mo stempo ia ona fa tajari le time to tau no mai ile wal time ia le to e le mai ma foi le tau no ia oka ma vai ngam fa pena ia ona to pisi foi ia o to ia e mana e foi sina malolo ngai time ia fa pe foi na te fia ta fao io ia alu te fao mo se lua vai asa pa pe walu tau sanga e fainga luenga o le tau fo na lo walu te fao ia e mo e fo isi fa singa malos ia mana e fo ila ia mana e fo tatu fa fisili na mai fo la mta puna tatu tal no le tau a fa pe sa ia lu te fao mo le lua vai aso ia malolo mai la nga luenga ia o le ase swingo ia te oe wa to e mo le fia ma to e se lau pasene lo malosi ia ina o e fo i mai ia i lau tāwhaonga o le lua vai aso, po le tolu vai aso lana e luai. Ia e fia tala no mai. Pa wha pesa e alu te malanga, pesa e alu te tawhao mai au ngā, malolo mai au ngā luenga. Ia po nā fui e sauni o le e alu te tawhao, fui le whaisina o break mo le lua vai aso. E tā ua te lelo alu te tawhao. Whaise swinga, ia toe wha, toe mana e fui lua alu te tawhao. E wha angalo ai ia fi tā ma whainga tāla ngā luenga. Ia e mana ia lo ale fasina break vai tau ale break lo alo te malo lo mai te fao ma fia lo ma fau mai ngā luenga ia ele ngata ngā luenga ia o tele o mea fai ainga ia na pe o maliu sa fai o aso fan e tau ale tata o le ta fao mo se lua vai aso ia ana toi foi mai le ia pe o malo si sama soni tata o pe pe ama e tata o ta faonga ia ai Tala tata olena tata tala noa, vini mai e folele fa mai so fin ngalo po le ase tulanga folele pe o le ase swinga ya te oina o mai a lua vai aso le se te fa wai mai na nga luenga ia po le fo e to ia tu nga luenga ia o matua
toe se lau pasene lau malos. O lea ua toe lua se fulfitu minuta na tā leo le iwa le sifonga la mua Wellingtone, malana programe le ata le tai au, vatu nei whaafiafianga ia ma tātou we vai vatu ai lawa, ia pia whaafo e te fia vili mai. Ia tele tātou pese nā toi whaau watu au pole toi whaau watu tātou pese nā ia pe amai el tātou wala au lea leo pese tangata sa lu ta whao tā lo wala au oi ia toi wala au mai o lea ua toi fo ia tu tātou wala au lea sawang iluma au lea lusol muli ia whaau watu nai whaafiafianga ia
Ia ua tutulu sto ina ia ua tangi fo i masilo matua ina ua leu stai tele le whanau ia wha i te te ata tau vaenga na i whanau o lo wha fong mai o i o lo wha longolongo mai ia wha i te te ata tau fo lele whengta tele ai tutulu ia to ina po lo matua na o leu stai tātou ia ai whetau i loa ma le saual tātou wala au pis tangata sa malanga tangata lea wala mai tāro wala wala au. Hi. Malo le soi fo manuia ia te o tina matua mali. Malo soi sua wa mai. E le manuia fa tai fe tau ia lau sau ai fai atu lo mal tatu fesili le mo tangata fu isa o e ta fa mo luva yaso. Io
Oi. Sa malanga. Kai ka se kau ya la kala ku ma le lau ko mea ai. Sa malanga mali. Wa mai le topi tunu i Australia. Mang ya pas kai wal ko ka falong ko le lo si fonga tasi. Fale wa ngai ai. Ia mai no fo isi au tama e e mau are mau e tono le fale ia e mau ai tono farsa na le fale a na fale a ma tono farsa te mau ia ke mala le tasi ya ke oe ale mau le fale farsa al fai ka vale al farsa ia malo ia mai on tinan le ta ya o malo si mai lo si fonga mali. Ia wa pe la wa malo si a pe lo vai Australia. Wa fo isi kupe fa po lo vai. O le anta fa ya tu lo fesili wa le mata no tu fu le tai au ile wa afia e na ya auto sini ile lo vai. O fa ya tu ya tu fu le tai min mata no e tu mo ti no ala fo wa vai le pa la o le flat money a mali in Australia. Ia wa ko lua ser kai mingai. Oka, so le fai atu le ma... Nara wa umana ave ala wa palai. Le ai, wa fai la ma ko se ilonga yengi me le anga o ko fale lolo bai. Oi. Ia sa ko a fai le la palai, ia la me la le fai nga le sa ila lo polo al fale wa e ma wa la palai. E mana, ia se tu le ia so le te ofo ia te lo fai na tu langa wa matua fo ilo so i fuatina. Ia wa makwake ke al lolo vai tasi. O al kulanga ese al lolo vai kai minenge. Wa fa ile a kupuringa me ai con o Australia. Ia por pico foi le sing ia. Ia. Manku foi ese ia. Le makua makaukia o le ngai fo I ongol ma fu anga singi. Ia. Ingai me fu anga lolo vai. Orke o piko nguye lolo vai o piko ngu fo le wa ngau kiri kanga kere kupe ma polo kai kanga kala vai fai ai sale fai nga luenga. Orke le o fako anga ole train level fa sikaudi. Ia. A o le ala se a malo si la o ngā lulue la ia tangata fo ile la tu te wha maina ma fo lele va ia le vainga va pena. O le asi? Ai, o lai ai le emergency service al pa la vela. Ile ingi ngā emergency service pe a wha pe wakikele al lolo vai. Oi talo fai. Me fo i o kangakai, e ngau kere kangakai ala kou mea kou kingo. E ki nganga o kai mi wakau nga evacuate ai ngongo foa. Ia. Ai amai lan pito nu na te iai, ua I se fale fo lele ua tu ia ua ave iai oe. Le ai e fale kong fo ial ma ko piko au ala wa poloka. Oi, E a ula ko ia a lo vai fo ie lo va pau. Ia. Le ala inga lo vai a punga la va pa. Ia. Oi. Ia ngo fa o pe ala ia le maka kalo sia ia angi le va pa usainga. Oi talo fai. Ia pau a o le soifuanga nei e tau a ona ia vaenga foi lele tutupu lea vai tau ma lea vai tau pe nei foi oto i Australia lolo vaia. Ia e me sirio na wapa lai lau flat money. Toru afe. Le ai le kolu ate wai ole mali ole mele a tracing Ia. Ese e fainga kai si me ai olo me kau pala vela ve fa penge e o ai kama kila ai ke mawala ko kupe me fa penge ia ele o fo ila fa ka ingor ko vikire nga uma ku ngai ia le ko vikire fa ngai ia ta ama kama ia ngo fo fa ilo ku e mawala ko se la lima spuru ele kan ka fa ngal wenga ia ngo fo fa ilo test ia a papela que le fai nga luenga e wa ya lu fai lautes e kongino wasonga e koruse lau lima spulu ia oi sola a papela que ma warkoviki ia e kongino va ya sol fixe lau lima spulu ola sola e
Ia pela le fa ia vai aso e mawai o ko viki pe lua vai aso ko ngia nga fikse la lima sepulu le vai aso. O sole. Ai o le kai mea ke apala iai maualoa. Oh. O toinga o langa na te fie ia mali. Ah? O toinga o langa na te fie ia. Le ai ia fie o lai mai. Le o le tupe. Pe ma ia mo le tupe. Wa mai skamo mari. Ia lo le ia me uma. O inga i le ke le ia angu fai aku ia mari. Ia. Ba aku mari so are ku nga vale pe ba aku ia tasi mafue. So are ku nga vale. Ia nga o fia mari o mai ana. Ia lo manu foi va tai. Ano tina. Nga ia nga ko yang makarang wa maana ke le fo ia tanga lu nga ku pengal mga ia nga to. Aftai masina manuia o tau mai le ngalu lolo ia o polo lolo vai. Oi, kalo fafue wa mai. Ia lo mo fia. Nakele o la ilo aku lango nga aku o wa pe wa suilo leo. Ia lo voizale sa ia. Oi, ia le malo nga lui. Ia ko ba ai mai de mele ma wai ma ko winga ia ko tu fue mata. Ia sa. E mo ngo foi ngei. Ai fa longo ni usila ya la leo. Aftai ia. Ia. E fa longo ya ni usila ya o ko fa longo ka silima i va ko. Ia a fa pe foi la le ni Samoa. Ngo ka lu le fa seri wana wai ma wai ia. Ia ni spalangi ka ke mala makile ai. Ia. Io me nga ka ke fia kulanga le ia. Aroa. Ia, sele ia tu pe o lolonga ia ma tu tapo ia tu pe. Ia malo wa nga po ia top apa ko ido ke fongi ku penge. Ia le ngai ma nga ia fa se kai fo ia. Ai fa se kai le vidi mai. Tai. Fa se kai a mo le vidi mai. Ia, tai fo ele vidi mai mali. Ia. Alo fa kele aku mai ya o dua. Ma se kau fa ia ma o le fale ma awar ka kalo mo ko do lo ngai le o nga me nga. Manuel le ia so. Ia sa. Ya alo fa kele mo o dua. Ya ngai vidi aku Rachel. Ya ba so isua. Ia. Usa le vili mai ia me vili ta. Pe yo le si o mo me foi le fia fa mo. E ele sti na no le upa pe tani le ad. Ia. No fo ma ile stanga tai no Facebook foi le la fia wo ye. No fo lo tanga na ma talia wa tano o mit confirm. Ia. No fo fa lan fa sa lo ma fa tai mo le ad ma yo. Tau fa manino me na. O marila sa vile mai ai. Ia. O ta o vai ngale. Ma le foi ai fa mana tu tatu. Me sila tu lo fia comments me tatu Facebook. Wa ia tatu foi tu sa lai e meli tanga talon a inga lai fa tau. Ala wa foi le wa se se me no tatu Facebook. Ia. Io fa mana tu vai. E ia le tanga tana wa tu fa pe mai nafi. Mai sa ma stato suka ma stato falawa. Ia la se foi le. Ia te wa. Ia na portano tele me na o ia no te sia ia wa. Ia. Ma o le na tala no ato nei fa mai. Ia. Ia tape na ngana lan mumu lo. Ia. Ia e tu fa ngai na upulen fa ngai te no lockdown. Ia po local tu no lan mumu nai. E fa tapula ai tanga te filo. Ai e te tonu ma fa tanto e fa New Zealand va ngana. Ele si o mai tangata. Ia. Ma ele tuilo no fa le fa nga solo mai te lo e stemio na. Ia. Lo foi le ia sini pela fo mai fa le ainga. Tu yo fulu. O e se nei vai tau. Sa so. O mele le na ta o to ina mo matu ya so ia. Ia. O mo me e ese. Mo. Ia talo to ina mo matu ya so ia. Sa. Ia o le fio ia ese o nei o langa yo me na le tu. Mo. Ia. Te le mo fa ma ese ia le fo sau nei le si vai no fo le o mi ko le pio tau. Eu te le la to lo fa tau tu dia fa ma mele. O le fa me la to tu al tatu wala le mo le tau tu. Ia. Fai te ai le malulu. Ia. Fai te fo yo no manu a seisi. Sa. Tu fal mai. Tu atu mu na wal fal mai. Na. Sa.
Ia me se fo ia tonu ainga le ma le fa manatu mai te tala ia fa te to o fale fa ba tu le tonu fa malama pe ale le tau. Ia bale sin pe fa pe le sa ngale mu. Na. Wa ile si pi tonu o te tala fa to ai wa tu tonu ngoi. Ia fa pe na ma tu le fale ia al maluru fo o te tau. Ia va ile fa malama e sa ngale mu te tala fa la sina e fo tonu. Ia ona i vai ma san ia e. Ia mo le fai o le ufi fonga pe on fa manatu te pe po fe lava po tonga te tele tau tau ia fai pe la ufi fonga. Tono le pasi va lele taxi ia tau long fa tau. Ma na ia lava la ta la to vai foi le to tele ona ma tua. Ia. E fai ala to mask. Ufi fonga po fe au ia fai ia pe. Sa ona ton wala. Pui ia la to me fa mai. Ia wa special nei time ia tati alo fai nei tangata ia i te ua halu te ua mawalu ngā le pe special fa mai tati alo fai nei tangata umatung passes Maltua ava pe umatung no passes te malanga ia u te lo ai to manuia lo passes te maua ia ava pe foi o le sile vai nga fa manatu malanga i Samoa o wana iva fai ala u test ia Tau dia e mawhaina whaila o red test le whale. Te whai lawe leini wha maoninga. E mo mira lo walu se whale mai. E te alu e whai ngalau test. I ona wha tumu le teine fo mai pepa masaini. El pepa lana e talia i Samoa. A whaina lau test le luasu lima i tūlai no ngātu. E ona le talia o e te malanga. E tau fio i nei New Zealand. E tauna whai lalo i fo luasu whai tūla a wha peona nei le fiafi te malanga. E whai lau test nei. Wana i whaia le luas fu lima lua ono i tū la, po le whasu valu. Ia ele mwhaina e alu i Samoa. Ia, le ua toe 5 minuta tāle iwa. Ia, tā stato pesi. Tā stato pesi, ma sole ma tātou tala mai Samoa, ma tala fau. Ia, ma rea. Mua. Tangata e maranga le la
Auditory whantalofa le tātou tunu e se isi le nei whaopoponga o tātou telefon mai Samoa e le tautua whaawawa le siufonga le lau mua. Ua whaamaunia mai se pepo whaamtalanga mai leo mamano le malo Samoa le whionga tui maleli whano va le tosoa lau bile lua lona whaamaunia e leo le whaai unga le kāpeneta i lana pepa po le whontanga whaka lua sa whamale lua lua lima. Wa whaamalia i nai tu unga wa whaatatia le kāpeneta, mō whaalawilawe te tupu whaafua se i wō mai, e a awhiai le soifanga tautamau a ingo tangata malo lātou soifua malo loina, wa i seini e toe whaamaluina le toe whaao popo, o polo inga mō whaalawilawe te tupu whaafua se i mō Samoa, e a matatu i le soa so 5 Julai lua whelua se fulmale lua, se i o atu le aso lua se fulmale ono Julai, lua fe lua se fulmale lua. E to lua se fulu alo mawhana o lea tunu ua whaamnia i ne skol sipi al malo saina e a o onga fuai mō le 5 tausanga. Lua tausanga ile ito iai se skol sipi wha a wau le ne al malo saina mō alo whana wa onga lea tunu. Ona ol tūlanga le wha ma isa fiai le larangi matao fiai whai ngā malanga le vāo malo. Peita ile toi te tala i o whemalanga inga whaavao malo i le aso mua au kuso, o le amua i malanga toi i la tau ia wa whaamania ina, ile toi whaawau e o le whasoa swani le malo saina. O le whasoa swani lea malo i tausanga te itasi, e maasani o le silia ma le lua se fulu alo ma whana o lea tunu e maasani o le manu i ai. O i la tau wa whaamania ina, e au fiai vai whale le o te politini tuala mai le fio anga le au waa, e le Universite i Beijing, le whailonga le bachelor le vaenga on whaasai nisi. Na toi whaai loa le whaftai le fionga JUL, o le ampasa le malo sei nei Samoa, e le sotanga le vale leo malo i lua, o mawai le ava noa lona malo, e una ina ile tūlanga tauia o onga mo alo mawhana o le atunu. O le whainga pa angale nei tūlanga wha skol sipi vao atunu e lua, na amata mai i le tausanga ea whiwa se lau valu se fuluma le lua. Sau no le ampasa le malo seina, o alo ma whanau na tau fia le malangatu i awa no whaasko sipi na manu iai, mai le lua tausanga o tōna i taruai le whaamai o COVID-19 furuiva, o leo le amalanga whaatasi atu, mai i lantou i o whaamnyeina mō le nei tausanga. Ua talusanga le whionga le Minista o Whaamtalanga ma fsota inga wha teknolosi, le whionga toe lupe po mulinuki o ne Samoa il Parlemene, mo lātou te talo ma le tāpua inga mo le tamaitai pule whaatonu o le whaanapa putonga, le tō wha le matuan fua tai ngisa lau tafi Brazil, e nā o ia le sui tamaitai ma le Pasifika e tō tolu iei lātou wa tusitano sanga i le awa noa, o le sui whaatonu o le Union of Sota inga whaavao malo po le ITU, o se la lao malo au whaatasi. Le o se lau tōru se fulma le 5 tausanga, e le i toi iai se sui o le Pasifika i le tūlanga. Pea whai e whaamania ina le tō whaale matua i le fo i awa noa, o nā awa noa i fo i leo le to whinga i le mtanga ruenga, o whaamtalanga ma fsota inga wha teknolosi,
ale malo Samoa mo se tasi e tusi talo sanga iai. O le si tia o le tau le swa u malpen sini mai atuno i fafo, e leo to e si tia i lunga se tau fa au popo le ele tise, mai le pasende le na fa apa u i ele malo na fola i le atuno, e na ua tula i mai le whainga malo fau. Peitai, e ono o atu le wha ala tonga se tūlanga wha le tonu e pe ona sau no ai, le fionga le ofisa sili o le mtanga luenga po le wha ala tonga le EPC, wha mui tau ili to i moana, pe a whai ai tuai ona wha mai a tina e o fofo ina e le wha ala tonga, mo le lumana e talia tuai le tau tau le swa u, wa awina mai atunu i fafo. O le tala wha te tau o tu o le tupe lua felua se funmal tolu, na forsi ai ripoti fa al kuata fa ala tonga tu mo oti te itasi ala malo. Mai loa ai le tolu se lau se ful wafe lua se lau lua se ful mal fata la. O tupe ngau i al fa ala tonga le EPC te tonu o le tolu masina. Peitai o le lesi iti o le tau o le tise le teimile nei. Na fa ai loa e fau mui, e leo iei se a fianga e fa ala tonga le teimile nei. Peitai o ana ti na e wha awau le lumana i le o lo wha ta te tia le mai o na fausia. O i na o lo wha lango i eilu i tau wa wha afsanga e nei mal wha la tonga. E le si i tia mawa e o le tau o le swau wa au mai e atunu i fafo. O le ati na e fianga le na mai e le masino au kusol tau sangan te nei. Wata se ma se ati na e o wha ta no wa mai o na wha ta tia lunata. Wa tu i natu lona reporti mo le whatupe ina mai, e le whatupe o ati na ea sia. O tala ia mai sa momo le ne yaso, manuia lo tātou tunu, whasoi foia. Toi whaatalo whaatol whaapoponga o talafau ma le si o whanga le lau mua mo le nei tae ao. E silia ma le fitu sifulu ono miliona tā la, le vai ngā tupe o bonus bonds e le i o atu lava tangata ana i tupe tālo sanga, ina i toi whaafo i atu alato tupe. O le bonus bonds, o se whaaputu ngā tupe na amataina le malo le tasiva fitu sifulu, ma o lea ua amatau na whaamutaina, na amatau na whaangalua ina le faltupe le ANC lea polo kalame, talu maili tau sanga ya feiv se lau ivas fulu, peitai, o le lua tau sanga taluai na whaiei se whai unga ua te tau na whaamuta, ma amatai le sa ilinga o tangataiana i tupe, ina i toi whaafo i atu iai, talu maili nā taimi, ua silia malitolu se la wafe tangata ua mai o na toi whaafo i ala tau tupe, peitai o lo ututoi ai lava le fitu se fulu ono miliona tā la. E mawhai ona whailoa whaamaumaunga patino le faltupe e mawaile vai ngā tupe le tangata sa te winai i lea whaaputu ngā tupe, e lata i le lua vai tolu tangata i lalo i fulta i limas fulta la. A lata tupe na inivesi le polo kalame, o i lata o fia mawatili ni whaamatalanga i lea polo kalame e mawhai ona wala aul numera o valu se lau, lua ono tolu fitu whaa. O la mawhai tangata ni usila le i whaiani tui pui o le COVID o na malanga i Australia mai lea so no yo lai. Ina ua avi sea i Australia la tau tuunga mo tangata i malanga atu i si atunu. Na ta ue Mark Butler le minister sa i malolo ina Australia o le swinga le tulafo no le tunu le Biosecurity Act luafis fululima ua mawhai na whaatino ina o no le fautuanga mai le whaululunga Australia mo le soifua malolo ina ma le amatala i le avano mo tangata malanga atu wai. I Australia mato e tuwa ese au noa male mo mio ni wha maoni ngō tuipui o le wha mai e wha awau pia na wha ngā tali pupuni o fufonga i lunga o wha lele. Ua wha alia ni seo tangata whai ngā luenga tinei mō, e o atu ili se lau i tūlai ngā lulue i le vai aso, ona o lele lava o lato o whai ngā luenga, o le tele o i tūla whai ngā luenga ma whaafi tauli, tau i tangata whai ngā luenga, o nisi o pupolenga ua mafoia na whai ale tite ele yoni, ale au tinei mō, le ana amataina maile masina taluai, o la lato talu sanga, ia whaatūlanga le lei, masili ato na tala whea ngai masaunga le mō, i lātou i a lātou ngā luenga, e iei fo ini whaafi tauli o le lei o mea whai ngā luenga, o lo o whao ngā ina, e le o lava fo i le langolango taulu soifua malolo ina mo le mawhau,
Mole au fai ngalwenga, ai mai se lava pe amai a ni whalavlavi o ngaunga sao lato woi whaatino iai le ngalwenga fsoswani, e pe o le pule le ola, po o ni tau ngā whana, ua whai situ ai o taawale ma o se tasi fo i leo popo lenga, wa silia malitolis futau sanga le umi, talo na whao ngā nise o taawale, ma ua le tala whea ngai mole ngalwenga, pe ta elo o te enal wha putonga ia tua i ngai whaapea, wa leva matuai taawale o lo whao ngā ina, mo nei au nanga. O le uanga i atu ni usila le o ngā totono le tau malulu, o si itia pea le foi numero tangata ya afia le COVID-19 fuluiva, ma o le lapata inga lau fai tau whaal soi fo maloloina, e ono toi fo i le atunu uitua i tu unga o le lanu mumu, le whaatulanga ina ia inga o le whaama i o le COVID-19, pe tai, e iei nisinga i o inga mawhai o na whaatino, e fiso soani, e tali ai i le pepesi o le Omicron, i le taimi o le tau malulu, na whaalia polo Fissa Cram le Crow, o le whaatono silo le Milligan Institute, e le malo si tele le vaila au le whaisai te te e le swinga fo le Omicron, le BA5, pe tai, o le puipuinga pito sili lea o na tala whengai, o lo ofo i nato, mo le virusi, o le ale whaopopo i nei tangata mali liu pe tai e fōlinga mai, e ono tuto sai le whai numero tangata e tau fia i whale mai, ma le whai numero tangata sā tau fia mai le vaenga mō mua lava le Omicron, wa una inai polo Fissa le Grow, tangata uanga waaina ia whaia le isi tui whaopopo po le booster lo na lua. O le asolua sifulu lima Iuni, sa whaamawina ile si iti o le numero tangata whaamaunia i le aso e tasi i le COVID-19 sifuluiva. I le valu afe ono se lau tolu sifuluvalo, ma le valu afe ma le lua sifuluvalo i le asolua sifuluvalo a Iuni. O lo omoli mawina, e pa ule numero tangata fau e whaamaunia le vairusi whaai unga o vaiaso. Ana tawe Dr. Susie Wiles o le University o Aukilani, e ono iei seisi ngalo le whaamai, mai le te tauna whaate iei le atunu. E u ina toi fo ia le tuunga o le moli lanu mumu pe tai, e iei vaenga mwhana whaatino, ma o loo mawhai lava o na muli iei New Zealand. O le whaawaule o na whai o tali pupuni o fofonga, i so o se awanoa e te tauna whao ngai nai, ta lai whai te toa ma whaamalama, ma ia whaaleleia vaenga ia whaamamai. Le ea i te tono whale, e pe ona sauno Dr. Wiles, o le whaititia o tangata mamai, o se tūlanga lo matoa wa ai te toa iai, la le soifua maloloina. Na ta was whaatono o kampania le Hayes lea sa ilia ngā luenga mō tangata, o sili atul to tele o tangata e malolo o na e mamai le taimi nei, na ilo seisi lava taimi, talo mai le luas fultau sanga o tua nai, talwai ono le si iti o le whai numero tangata ngase, o tu ina tuwai se lapta ingal mtanga luenga o le soifua maloloina, ina ia whaaloalo ia inga matuutuunga, pe a o i te tono fale mai. Sa mole mawina le si iti o le whai numero tangata o loo whaata o otolia i fale mai, e a afie le COVID-19 flui vai wai te mata. Whaapei ma whaamauninga o tangata ia sea tui fale mai, o loo lātou ave atuina le COVID-19 fluiva, i tangata o loo tauwhia i le fale mai i North Shore. E le mawhaiona fofo i te tonu oni nai vai aso, nisi o mata upu le whawhianga iai ma Australia, e pe o le polisi 5 o tasi, le toi whaafo i whaamalo si peti poti mai i tangata solitu la fona New Zealand, o lo au mau i Australia, e pe ona sauna o le tamaita i Balamia Jacinta Ardern, na wato ai taunu i mele pone le asoana nafi. O lana malanga lona lua le Australia e whelo i le Balamia Fo, Anthony Albanese. O lona whaanaunonga, o le fia mau o le tau maunga e a mata i ona ngā lulue a ngai i a mata upu, pe ona sauna o Ardern, i lana asia singa le masina talwai sini, na iyo e el Balamia Australia le a tangatanga i ile a mata upu, pe ona toi whaafo i whaamalo si mai i tangat soltu la fono, Alfie e manisi matua le isi so o tanga i New Zealand, o le saunoanga Albanese i le a taimi, e whaatou mau pele polisi 5 o tasi peitai, ua manino le leile folasanga Ardern, o le tula fono i le lua afis fulfa Australia, e toi tipo te tangata e lenia lantou sitiseni e soltu la fono, ma sa whaasalaina i se umisilia malta isfululua masina, a mai o na tuli whaasalanga, o na toi whaafo i mai lea tu salava, pena soifua le tangata i le tele o le taimi o lona o langa i te tono o Ausetalia.
E o atu le iwa sfultolu a feisi tangata ni usila o le anga wa amole fisosoani o lo ia e wha atupele malo. A wala tomta au pepene wha silsile le asoana nafi. Ele min staff o mo wha amsnonga Kiritapu Allen. O au nanga lo ia Community Law Centers wha pe malpol kalame fisosoani ele malo le wha atupenga lo ia ele ngā whatia o na tutongi e tangata. Oni awale maweni au nanga ele tutongia pe mawala lalo fo yo la tau mona i tangata ele ngā whatio na whaatopehina. E amata le masino Januari lua felua tolu o le ama waile fisosani mo le isi iwa sfultolu wafi o tangata. I tutono New Zealand mo le whaamama a venga. E se lau fast folo iwa miliona tā la. E mai le paketi o le lua felua lua. Ma ua si itia ili 15% le mawalunga le tōlanga yanga wa i tangata mo lea fisosani e fua i tupe maua ave e se le 5 lao le tau e tutongi ma ave e se ai tului e masani ona tutongi e tangata. Ua tā ue se ta ia la fōbio na whaalauloa ina e whaapea o le tele lava o whaleu whaatolanga ina e matoala matia lava mai ni maafuie e le o vave o na tutupu peo o iainia a fianga matautia ma e mawhai lava o na whaawau pea le iai o tangata e no whai ma whao ngā ina au wha ngā solo ngā luenga e toi whaalele ai o ta iala iala mta ngā luenga o pisinisi whaafotunga o mai fau ma ngā luenga po le embi o whale pe o le whaletusia le ai o Wellingtone o le whale mai le Hunt Valley ma le whale o le mātauranga sa whaate pai le tūlanga mo mi o le whaalele o ta iala mo whale Ie maululunga tūlanga la matia maini mafui e malolose, wa tā ua e whaapea, e tā ua telele matua wha matala ma wha manino lelei, o ni whai unga e wha atatau ia ma tā upo, ma ia matua lava tā pena ngā luenga mōle toi wha leleia. Ina ia mawhai e peona wha amalia ina mana onga o tangata, a o pule ina lelei e tūlanga la matia o tangata mai ia whale, a o ngā lelue e fo i wha ititia ni awhianga e tutupu mai ai, ini mafui e lulu i le lumanai. I whawhata New Zealand, e ieni vai ngā tupe o whaasilsila e Australia moni whai ngā malo lai te luas fultolu i sini mani vai ngā New South Wales, ona ole mamafa o te munga lea ua ave isi ai fo inisi tangata mai o lātou whale, o le tolu asa o tua nae, na moli maui naile te tele o te munga, o lo o tatalia leo noa a fio ni vai ngā New South Wales ini lo longa te tele, na tā ua se tasi o senatoa, o nisi o a ainei, o le whaatolu po le whaafai leo na a fia lo longa te tele i te tono ma sina se fulu malevalu, ma o se tūlanga o lo matua whaapopole nai i lātou uma, o lo o ala lai, e tu samale se lau milimita o le swati mo lo valo ia e pa u, i le isi luas fulfai tu lau lo manai, mai Newcastle e o atu leitu i saute o sini. Pe amal to ono tangata ua maliliu mal to luas fulfa ua manunua. I se ngai o inga na whaapapai ni whana i Highland Park i Chicago i Amerika. I se solo mo se savalio lea sofa o Julai, masata ua le report il tau na leila, o lo sa ilia pe leo le tangata na whaialea ngai o inga. Ma o le talitonunga o leo na ta whana i lea tangata le solo, mai le tawalunga o se whale, wa ta ua nisi report e whaapeo se tau le pa e lea sam salumia i lea ngai o inga. Mai e fol talitonunga o leo e to tasi lava le tangata o loo masalomia. O le sefulu le taiao le asonfua taimi Chicago, po o le taiao ana leila taimi New Zealand, na amatai nai le solo ai na vave na toi taofi ina ufa alongo ina le pāpao whana. Tala i talonga, wasi itiel tūlanga leli i tāpolo au Kilani Ryan Fox i le numero alona whasefulu wono i le lalolangi. Ina ua mai alta amil sanga tāpolo a Ialani le asoana nafi. Sa tūlanga luai mai ia mawai se whaelonga tupe miliona tā la. O le whai ungol tau sanga i lua whelua tasi, sa tūlanga lua se lau siful tolu. I le lalolangi pei ta aile nei tau sanga, e tasil ta amir sanga sa manu malo ai. E tolu ta amir sanga, sa ile tolu pito ilunga. O le ata alo Fox il ta amir sanga ta polo Skotilani le vaya sonei. Ma le Open Championship i le St. Andrews i le vaya sofou. O isiali ini usila o lo ta alo ia ta amilisanga titele e au fiei Daniel Hillier o lo ili numera lua selau whaatasi, ma Daniel Lee ili tūlanga lua selau lima iwa, o Lydia Kou o lo ili tūlanga wha, ili vaenga o tama itai ili lalolangi. Tala fawia malisi ufongo le lau mua mole nei vaenga o le tai au.
Le masina wa va ai lunga le maunga mai le sunga ya Reino, ya Weno, le mola ai. To luas fitolo minute wa te nei le tu la eva. Ya so yo wa ngwe poli pe yo pese ana ta si ai ngane o ta fola wala ma to su me vele va via. Sa vali tu. E fa tali il passi po le lori la onga e piki e mato. E pe te fa longo tu al va via o ta ma il pese le si ai. Ya el PC na uso el 5 stars ya na uso el angina so nga wino e mana tua ya so ya o le tate tono el potu ma fanfana le ato e a o fafola o le matua ti munga vole le matua fa malu mai pe e mata ita mai atu munga mai o ia to ulu ti munga o ma fa ala i to nga aso fa pene ale ua fa peo ya fa te ia ta ua pele we mo Paulo se no vole le Hello me fate te me te wa mana ya ul fate Hello fate te ngala pe o ya ala te mo Paulo tu ga uvui e alo fa melta mao to sta to le do tu le ku kale mo me le ai mo fa fie le di fa fie
Whaasanga I uta, le lopo whime mai ni ulu, au ni popo. Ai sa. So ngā sona nei. Ai sa, o le lau talana. O, ka se whai ngata. Ia, ai fuara iai. Ia, o le whai mai ia mātua whatetei. Ia, e whai stata umu nei langa e timu e ame aso, e anu i mana nei, ma tau whai saka. Mtua le ai, ia, ma se mere umu koka. Ale mahali e po ia, ua ta ua vanga le. Ia, inai tangata wale le whai atu tonu ai, ngai mai se tamaa. Ia, ele tala no se tamaa, ma se wingo le tau wale le ti munga le aso, e te whiala mai le tau ti munga. Ai va ila le whainga lao nei tamaa wale le. E va ai atu la lo matua wale le tua le mukuka. Le ai mani vai ole tafu le afi. Ai ma se. Ia, te va longo tua o te le isi lan tamale no fu ma se tamaa. Se wa fe ole pa ye. Ai no e timu nei, ai sa tau na mai ni a. Ia la tu mai stamaro le fanga ia me tua o lo tu. Se fanga tau le to ngala. Ia, li te ia ele leila pe fa pe alu pe to ia lu to alu yuta. Sa mo se au venga ulu fo fie sa ulu ia ta de les fu lu tau fa ia pe fa tu nga temi. Ava pe lo so pasi alu lo le ai. A te le al fa le to nu so. Pe le stina na ele aso na lua tua I fo ile o le ainga si ontolu. Ia vai atu, o le mamao ia I tai o le pai ki mai vai. Ia, alu loa si tina lea si, fole le alto ia pia, fole le alu ki mai ia vai paelo, tampapa e fole Ia. O fiu le ainga whaatati. Aia. Sa ua le pasi whaalua, fole le alu jana longa, sa ua alua i ti ai paelo la Ole me na e va me foi na la pita ia ila to le usa uni la asia le la sanga le ele os me vai goveli ma vai pete nga fatia ia le tala loa nanu io me umana te va ai e vai la me le tu puile tina ai to nga fati mutimu ia wa nena ta ua fafo o ula ma to fia tamale fole sasavao. Ia esa. Wa fai ngo fie ia na le sa sai no le vao le ti. Ta le o langa ja ia fa tai le wa sa o mai ni usina. O isa o lo po isa tu pele bonus bond. So le wa mana ia to mai ngata tu tara. Fitus fulu ono miliona la to ele tu fale lo po ia tu fa ele mo tanga ta fa so ele fitu ono miliona. Le si lo fa ma wina numero. Le na lau me sa velina. Sa fai lo bonus bond. Wa ngalo ya. Wa ngalo ya. Vili ai nei pea o ste me lias. Ja, o te vili ai lo fa mo numero. A lo pe vili fa pe a to ese luas furu lo to. A te lo la ma nuia. Ja, me o lo fa mo na tu ya. Ti o fuso. A fa fo mai ya, vai le pone sport po o na ile o tu pe te o ma ulo. La tu pe le tau sa ili mai o to. Ole me vole ole pa benzini le lo po lua. Ia. Tamo tal pensini, ele pamule I la talata il Burger King, mas falou noi. Am fo. Ia, o to ta vale né, tamo fiel tamo pensini na. No ta lá, I va sumo tu sene le va tas. Ia. To no ta lá, le fitu sene il pensini va lima. Ti so la va tamo fiel. Nei. Io, ia fuori taule il tele o pamu to ti ia fa ta lá. E tar si tu mau e pea. Ia te no ele tu mau. Ale o sau te to no mo mi so so. Na ia. Am natu. Io. Ja. As fa timu va pene ia le tau foi ona songa fe wa ma se la wala. Ja, sa la. O le sele a timu no fo le fali. Le e pui e mal fe wa I te o la vesta vale. Ia to se fe mal pensin. Ai fa pe o se apoi me foi na le sto ina ma si lo ma to wa leva na. Ta o le o ja wa le o fa. Ale o vile fai o le ia no atu. Ave le le stangata. Mai fa natural ta. Ma na ia. Ja, los voor 1 minuut te nei leva, maar even het staat op besse. Ja, van fiam. Nee, Jamie. Ja, dan maar le matang mai sai. Wat tu wa ya so ya. Sa ngole mo ilungo la tele. Fesili
whaponga Ko e sa mamali po o tāwale a whiwalai Leo fisa leo leo tāno whailo matana Ai se panga e leo lango lango ina ele te leo tangata Le te leo whaala vela ve e tutupula vale whatamana O e sopo ia la pota vale le sawa sawa Ave mama san fasili o pase sei pasi O loli mapiki a pule popole ai la vale manatu Ua lau lau tutu manono fole tala fea mai E telele na onisio faala vela ve tutu pumai Na ita maiti a ngata avale a fio i talofa O telele tuto masa ai lo lato re matala O tulanga la vaia ave tavale a matalia E sauni taimi o mama e sili la vale pui puia Leo fiso leo leo talo failo matana Ai se panga ele o lango lango ina ele te leo tangata E te leo whaala vela ve e tutupula vare whatamana O e sopo ia la pota vale le sawa sawa Pavianga mai matangi me sai na ua toe 2 minuti ona tale o le tulai sefulu. E le tatu pokalame tulai sefulu. Ya, pokalame soifua mana loina. Fata ua lava le soifua mana loina nei taimi ya, taimi uma lava le olanga. Ai su e am fatu langa le vaanga le olanga ta ua soifua ma le ola. Ya ave foi lau fa mo muai. I vaanga ta ua na. Me tawina lava ya a fuafuanga le lei o fai ni stangata o tamu fai fa tia le mafa. Ya le mana ia alu ia le paunga na. Ele si uona te le alo na tino se vane foi fa foma. Ya lole li fai na por kalame na o le tau fai fa. Alusi tino. Yo, fai na por kalame ya lole. Fai koleni. Au uva aila le suinga o tangata. Mana ia. Ai so le ile va to va tangata. To e fo ia le tino le mesa ia. Ia. Fa to le ale me o tupu. Te o folo to e fa vai vai o e la ngona le mana. Ma lo si me so malie. Ia, ne wela le longo tua. Ia o tamana le pa mua tino o tangata. Me so malie. O fanguinu so malie, o sukalati, o lole, o askurimi. Mtua le au ngā mena le tino. Mau astasi, tasi le masina. Pe tasi le waiso. Afa pela wa so uma. O le suka la nam tua te le a fai. Ia ufano noa ia la sia uova tu ia. Se toi fo il mesa ia, ia lu toi kolen. Ia tarusia ia talia se fo tua. Mas fa mnatu. Ia la fa me vetia. Ia lu fa te kolen tu fa poli. On mele mas o la tamal mele o ia ia. E veno psale u mune ia fo na le. Te ia le maua tu le bukala tu e la tangi ia tu la me tangi mai. La mai lo tama ia pia. Ile ia foi. Ole fasa longa le sau I ole moni mau ole vanga le trade me. Ia. To lilo pengal trade me fa tau olo. Ole fa la fasa lau I me wa no fanga luenga. Fa me le trade me si dia mal fitus fu fitu wa fe no fanga luenga le fasa lau na to website. Oh, fiu so tangata. So. A to tongi la tangata walu no to tongi. Tu sa la to mai tau no fo fatu tu sanga luenga I fasa lau to sanga mo vai mal temine. Ia. Ova male afe ta la o se iti ai to tongi. Ava pe ngal wenga sa lima sfuru afe tau sanga. Ya, to tia lima tasi nga lima lu afe. Ya. O ngal wenga sa fast furu valu o fa iva nga lima sfuru afe. Oh. Tu sol mafuanga. Wa si I lunga e company manga wenga to tongi.
ia vavena mau tangata ai fiu su fitus fulu fitu wafe no fenga lo ia ono uie tele ia vanoa ia Bay of Plenty, Canterbury, Gisborne, Hawke's Bay, Manawatu, Whanganui, o Marlborough, Nelson, Tasman, Otako, Southland, e Waikato. Ia vai la. Ia le se mea se alafanga la to fai tio ile malo le un ngalwen. Sorry. O le wo tu ngalwen to a mawala le to ngame o le wo ngalwen sue. Le wo to tu pul mele. Le to O Walter November stasio o se ngaluel va ngale o la to lo te o mai tanga te ngalwen. Mai ia o le talale va. Ma so le fiu o so tanga te ngalwen fa to. La sto sila fia. Afa mele tala. O le sin mele o mawela to. Fia te le tanga te o la benefiti. Ava pe al tangata la mauna na tolu se la ulva yaso. Ele fialu tangata le fengal bon. Ele o se o langa le ma ele. To dia o ya wa o pen fiti pe fa mutel malo. O le se mea o le ai o se time o tangata le mawelo no malo si. E le tama ma ti na wo no lima tausanga. Ala fengal sa o le. E musu e o la fa langa langa malo wa fu ila mawela to malo si pe ngalu. Afa mena de tano si uso le tele o tangata e mawal malos au fia o lon penviti te vai la io fatu ile e mal tuala e il to tele o ila to eu sur manu nu mal timu mal tau fa so le tai mila ai ka mal galbo o la to ga tu pe mo penviti tangata ia tangata tongi tex e pe tate tuala lo te o ia mawal malos si se fa ngal malos talo sia ia manuia ia talo sanga nei tangata foi le la to visa mai fa tumu manoa tangata tonu na nga ye alo pero manuia o Australia aba tu le la pa la tu pe lo longa pe o mari la lo po tolu wa talo sanga na o tonu je o to Australia mai pe ya no ni o le nga solo mai tangata ese New Zealand ya e mai lo tangata ia avel tele o tatu ngo fengal ia o fa fonga mai ia vai se company la so stanga te la tua mata ila io o pe lua de o tau sanga wa supervisor na to lua de wa e pule lua ia na ia vai le mane a te mata tua ila ia na pe ala wo ia de tala a mata tua ila lo ia la wo o lunga sala lo zu ia na mata tua ila lo la wo pe ai lunga la fa ia le na ia ole io va fo tim ia so le ia le fia io o fia wai a le fia tangata ia fa supo le uli ha fa supo le uli io tamo stango le uli o le malu o ti munga naso e te lo o mele le vai ngale le supo a wale tele le meat a wale tele le alo bolfas a lu nei se fale fasiman e ia tanga pepa na mo tanga pepa po na ivi ia povi popua fa no ngira le supo le a wol na ko se mana la usupo la na fai ala fia ya ala fia fai la sa tu le isa a wa i mai lo wa i mai lo tam te vai la usupo na me cauliflower ia mai si o ka pisi ma vai ma tomato alu i ton taimi mo mole le fai so wa na tani o le o tamana se tau le se ina i foi le po se talo po se fai tu wala il pateta i tonu ma meu mix vegetable mana so lei te le velo tu atasi lo me sa o so lo va tu tato ai nga ma wole ma futa mai yo no ia foi les fa you la ya to ya america ia manu uma la va lo a vole la lo pule ngal malo tele nei la to sa malo lo ia tato le so lima ia le tato ia i la vai ka lo fa yo to sanga e dai fa fianga vai for si fonde lo moa o taimi to lu su tasi minute ia o tale o se fulu
fa e taini mua chatalano angaloa e sonai fola ina ule taula o ai wa fashe ina lo ma fa Corina 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 Foi mai ai Ia tala noana Awai pule o stafine ina lao na ba Ai olo tutu mau ke olo uolo fa Ai talo sia ia umisi o taola Corina 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 Foi mai ai
sao le suavai mai le puni lava ina uto se fulu ona minute ona ta leo le tu lai se fulu. E se ma le usi pese le aso. Pese tu wai ia fa ta wai no suavai. Mo. Ia ta to lo le ta u suavai, ta wala au. Mo. Ia fa sao le po ina mai e fo me uma yo fo nga le. Ia na fo si uma wale le yo tangata. Ia o so tai la la au. Ia ma le ia va ia tu o sa mo ia. Hanu le to la au tangata. O le sile me ta to ia so ia sa u no ta pena se fa mo mo. Ia. Na tu o le la la au te tipi la la. Tu te le lo leo nga. Tu le lo leo nga la. O le si tu vo le leo au ta fo o vai tafi. Ia. Ia e o ta to te u vo le ia mama. Ai le mo me le tu o la au na ta fi pala pala. Ma le tafi e se sua vai. Ma le fi au le pese. Ia. E le vai ngale na vatu na fi le telefone le fionga la wanu. Ia e ia se tasi o fa sala ina fo i mo ri le fa nga tu pe na tanga te te mo fa yo la to pepa. Mo. Ai e fa mena to ile tunu. E ile o penga te fa ilangi le ta o Immigration Advisors Authority. E le lau te mata ile tai au le. Olo ia uma ina lisi o ngo tangata ia o uma na fa ala ise nei ni usila. Ia. E fi so ani fa ye pepa tangata. No no ngala tai la le Google le Immigration Advisors Authority. Ina hanu lo le fa maulan mumu na fa mai find and advisor. Yeah. Su e se tangata fautua. Ina anu lo le la to fai. Wale lo po ini tatu tamari o tatu tunu. O le ala te fai. Le tele o Asia. O Asia. Fa solo mai ale ai o le seed. Fa peti ko ora. E le la te vai e not i ngo tonga u te vai le te fiu o Samoa. Lo winga fa pe o le ni usila. Vale tamu fai o pepa. Yeah. Yeah. E mana ia lo wanu lo penga so ta ika na te mau se fau tua mo oi. Tangata na uma le stala. Io e tangata uma le stala. Ia. Ia e te mau uma ngale lisi te le no pe fi afe tangata ia pe fi se lau. Le te fa te le lo te fiu o se ngoa sa mo i so. Le wo ola wa ile au kuma. Le wo ile ia le la o miele la. Sau uma le lisi te le o tangata Asia tangata mai oi. Sa tu ton we te lo fai. E lo po ini si tatu tangata na fai ui fai. Yo e sa we. Wa le lo. Ya fu le te le tatu tangata te fiu so sa moi. Ia. Awale ona ya tau te sitting here tangata le wa alfa tenga va pe o le te fai o pepa. Ia. Ia afa ale wo fa tasi ya mai tu pe le o tu si mal immigration. Mai le afeta la o me le family immigration. Ya u ta u te lo si mai tu se immigration so vai. Sa olele. No me lo fa mai au mai ele ma se tu si e fa maunia. Ia. Ia o wan u mar tanga tana fa ya tu pe. Na. A tonu lo pe afa lu lo fa tanga ta se tu pe tau ana i se ma sa lo ngai of. O wan le tu pe immigration bo. Na. Ele ya le visit awa I lo fa le tau. E tau Facebook fanga. Data yo lo ta fa no ia le tangata mo le fa nga sta tangata mo. Na pe ona ta westina na le foi na me na file suafa. Ia sa o le walo fa sala ina no fa va ia. Ia ma tongi le valu afeta la. Mo ia va ila le penga so ta ingana ta tu no fa mo le fa ma wane. E ta u ia o le Immigration Advisors Authority. Te halu ia ina ia su e lo tangata so ni fa tu ia o. Ai tangola o mi le ngoa pe la o le ngoa le la tango o mi ia o pose tanuva le o te le lopo Samoa ia e oso mai ia o le intia e oso mai lo na ngoa o la telefoni o la na emaili ia matala anga po ana fena la isene ai o na fena fa fo wai o na fo mau ina tanga tau expire la isene le tau na so ta ia ia e mau whangalanga i dress ia o le dress al finelea e te mau na le fitu tasi Simon Street ia o kilani ia e te mau uma me ia o le fai ti el mele o le mai mau tupe ai le se me o fai ia o le mesi la me na mau ia so i te le lopo to tupu te mne tala ia na i tangata na fai o la to pepa o mai tupe le fai lea o fai o fies furu a fewal ai sa uro fa mai toi fo isa mo ele fai o pepa ele mas me fai ana le fa nga tu pe tangata ai uma e la no fo mal tu so la mai
Ia le ua maltu se toi fo ilo Samoa. E le ila se mea stangata le mawhai. Ia paul mele sol vale le anu no. Tau sanga te le tau whai ma tupe te le wan. Na ia ila wa ia tau te fisiringi el tusi mali immigration. Awa pe fo e whai tangata ia lau ia upepa tangata le ua lai sene upepa. A whai mai lau whai mai le immigration fesili au maina le tusi le immigration so wa ia. Ia. Mana ia. Ia e tā ua ia le o le ngā ruenga lofa e whai nei tātu tangata. Ia. Ua lawa ni toi tupu mea tupu tele o tausanga mawai. Se whenga tāru toi o tangata i Samoa, tele o tupe na alu whenga o pepa. Ale tu vale tasi whasiringi e fo ia nei tangata ia wa o tangata o sa onga maulunga maula tu whailunga. Lea e wa e ais tangata o peona ta o whaonga ino tātu tangata. A whasiri wale ola o tele nola pala mafuanga na alua Yesu e lana whailonga a lea sau ele o le leili whainola ngā aluenga. Pole ale mena la ina le suelo na failonga le o le leile fainga la nga lo pole ale mafuanga fai o la ele manuia lan tama fainga i fainga a fa pe o la sa o la le ia e silia tu na lo no fa nga tata sa mo le ai se nga lo nga fai na le au tupe o fai o mo fa nga tupe su tu fo la o le ai ma ye lo fa metto fo isabu ia te le o le anga na fa nga o tanga te su ai tupe le se nga lo nga o fai ele tonto e tupu na me le vai tau. O le au te vava i le lisi, o te fiua vai stangata Samoa le lisi nei sol. E sa o le tele o whai ui e Initia, Pakistan, Saina. E vai lai tangata nei. E te tauna i tatu tangata e whaianga luanga ia o na telefo i tatu tangata. E tangata tonga no vai ian nei. I o le si ngole o Pasi. Poi nisi tia Teresa. O le tonga, o lua na i tonga o vai lisi. A lea o te leo vai Samoa. Ia le lato vai o le Diana Sofia le ngo le ia le Samoa. Ia mai tawane le penga so ta inga la famon mole Immigration Advisors Authority ia mo tatou e ia so ese tangata fofo tua. E le tala mana ia le PNC. Ia le ima mauti le atu le na faalia i fo ia le ofisa le fale tupele o le Kiwi Bank. Ia. O le wala to fai le melo le cashback. O toria e fale taavale au kilani alfa alwe fai le loan o taavale mai mal cashback. Ia. E na mai lo taavale to me malo to wafi. A tu sala fa per taavale sfuri mafi. Ia. A lo cashback to wafi. Tu la lo na to sfuri va wafi. Na pei lo le o la lo. Uma ia to ia pei il fast food wafi. Ai o le mela le fai fale tu pei. Pei lo PNC. E tasi pa sene te anga va ai. I lau cashback te mo bola tupi. Ai te taula na ile luas food pa sene o lau tiposi o lau lo. Mo kesi. E te tauna i lunga le fase lau wafe lau lo ne mawhai. Ai la tu lola pe lau i lau luas food wafe au lau mo kesi le mo mai fase lau mai lunga. E anga va ala o cashback na tasi pa sene. Fata inga la fa pe lau lo ne lima se lau tolu food wafe. E mo fua mai lau lima fe tolu se lau. Ia, ia ma uto umala le tam fai lo mo ke si amata to te min nei I fa tu PNC mo Kiwi Bank. Si le pe nga va ai uto. Ia. Te o mo lo no fa pe mai le futo amata le verso le. De fai le I fa tella si o verso le fai lo mo ke. Be wa le to mo lo cashback. Ia tal si le to ngi tu pe na. Ia. Ia pe no va na e ta no to ta po kala me. Le o lo vevela I Australia fa tal noanga o le wali I le fia talo I Australia I le po langi. Liki. Oh, la ma fua. Fa mai so se sia e talo state of origin. E talo talo mo Australia. Oh. Ya la fa il fina wa o no le wo fa dia pointo. E le fia talo mo Australia fi talo mo Samoa. Ala mana Australia talo pointo o ya Australia le po langi liki. Ai la ni se ina ele hotel ya lona le o vole le ya ulo na le o kaso I tangata. O ia. Ma tala tangata na. Ne ai. Ta taua na o peta mai ti Pasifika ta alo Pasifika pe na. O ta fi e ma na ele ta long. O le faitio ina ia stama sti. Al ma na lango la le ina al fa unga to. Ia. Ne ta taua ta alo state of origin le. Ai fa tanga peta mai ti o no Pasifika fi ta alo. Ta to vai le Pasifika le fa ide.
fetangisi tamaiti pe ausul vi la tofu asia la la loto la to tu ai tu pe yo e la sa o le sa malo le ya sa o le fo na le malo si fo na le tamisanga le pulo langi pa ta pe tamaiti ta lo la to tu e fa pe o la ta lo mo australia o le la le mana yo tamisanga malo tasi lo la to te pe o pe le ki jamini na sa o le ya le uto ni mo minuto ta lo sfulu fa vi fiango le tai o le ula fala no sa mo ya sa ni mai ya tene au le o le ula fala e mai po rua e a malato meneta Todo sfuta usanga si fonga la mua le pesel le ya tai ula fala
Ia, o tatou po kalame pe ona whaalaulo atu, leo la mātou talanoa toi malesunga ia se iuli whale ula whatialofa, ia malesunga ia se Sarah Taptaala. Mālor saifua, toi whaatalofa atu. Ia mālo fo le saifua Savalina, talofa lava le nei tae a mātou ngofie, o tatou au bia mai. Ia, whaatalofa atu fo le malu malpa i o le au whaafonga le nei tae au. Mālo lava le saifua maua ma le langi mama. Talofa. Talofa lava. Malo saifua Sarah. Ia whaafelo ia tu malianga whaalo te le mamalo le atu nupa. Il mamalo malpa i o sio tātou atu nupe le Samoa. Ia matamai maunga te leo i maunga iti. Ia le mamalo le atu nu olo ono pia i o tātou pūlenga whaafalma i lua i le Hutt Valley ma le Capital and Coast. Ia mamana tua fo i lātou e mai sile loa le atu nu olo o whaapea o na mau mai la tātou pulo kalaminei i lunga o le nei fo i a wala whaatikonolosi te le vavave. Ia ua o tātou mawai nei wheilua inga whape nei. Whaanei o na pō mālo soi fo mau manlangi mama. Ia o wholo whatu fo i wau whaisi level o whaitau māsi nā fo i tātou te le toi wheilua ai. I le au nanga mālo si al tātou Samoa Capital Radio po le si whonga laumua i e whaafilo i atoi malanganga whaafitai tele. Ia ono le nei fo i avanoa matango fieu mwhai fo i ono tātou wheilua i lumo no e leo tua no. Ia alo sai fo maua. Malo lava ia toltonu ona e tātou te pisi lava ia ai le mwhai ona ngalo le whaamomoeta ona awa le tātou ola malo loina ia mai se whai au nanga o lo o tau ngā pāti ai wā lava le ola malo loina o tātou tangata malo alon sa ia mole silifia lau whaafonga pe lava o mta upo o lo o anga iai le talanoa ma le saunoanga a tātou sui i le neitai au i o le ngase o le suka. Ia nei foi vai tau le o tātou i le tau malulu o taimi pito sili nei na le tau to oto se i tu lou lava i le fale. Ia ma fai lava le tau mawhtanga o le ise savali mo le to tele o le malulu ai mai se le ti munga ma le matangi le fta o maatu. Ia pe o vaenga tā wana e au lava na toi wha manatu a tili i le suka ma le fua o le suka i tau nei lo wa aiwa ngalo a serama ma se iuli. Lina taltonu a umi fo yona taatia se mata upu a umi fo yona taatia ia se vaenga ia wa mata fo yona ngalo ma pefua ia ole te mitonu lava lali nei pe yona ia fo ia la tātou faso ai nei tai au ia ole toi la langa ma toi popo ia ma toi fa ma ite ina ia ma fa yona toi fotu mai nisi ma fa faunga le ia ma nisi swinga a wala ba le alo ngai i lunga ole leo le vainga o tātou mai suka mo i tātou lo wha maungi o mau le suka. Ia, ai mai se la e pe e tāua lava le tātou anga i mumoi vaenga o lo o iai ia a pūlenga a le whalmai. A mai se lava whalmai tonu i Wellington ma porirua taimi o le COVID. Ia, i le whengasolo ingo ngase o lo tau sāwali atu ia mai lātou lo whaata o toli ai. Tartona e tāua fo i leo o momoi vaenga ia ai tātou tele i o au ili ia tūlanga ta itasi o le suka matai wha amanatu vaenga tāua peon tātou amata nei tai au. Ia whaftai mo le folsanga, whaftai mo le tuala le fo i Savalina ia pe o le o se tala vave atu ia ma se o tunga lata mai fo i toi whale o le whale mai Wellington e o le ma Keneporo ia po ka pite o le ale tae se tala ia le pūlenga whawhalma i Hutt Valley o no lo ta o lua lava ia matu ese le whatinonga ngā luenga o le a whapito lo tala noe whalma i Wellington ia e mai seo o asia singa fo i mautanga senga se i Keneporo i o le teimi nei o pe o le wan a whai fo i o whinga soloa e ma whiawhi o aile mamalo le atunu i ni asia singa ia po le anga i mai fo i a lato appointments o lo tau sa vali mai i tutonu i whalma i lua o mwhai fo i no lato vai le suinga ua fata oto ai foi le fati nongo nga luenga mua le suinga mua le ai mai tawina ua le oto iai ia le to tele o lo fai lava ia screening po siaki fo nei lo wanga i mai tono fal mai ia pe o le oto tele na wa ia le au fainga luenga sa fa pe ona o la tolo lofi ma fatino ma lo te fo i lea vaenga ia wal te minei pe ona sila fia le malo le atunu ia wa tuli luma le ayo le o te roa ia ma wa matai fo ona ye swinga i le tūlanga lava ia
o le o onga o le li o le soifua malonoina ai mai se le whingasolo ai o e o lo malolosi ia mai o lo ngase o lo iai lava vaenga o lo o whapea o na maati ma oti ai fo i le vavaia le whalemai la le tu mo stala whata i tai a whai o e tau savali mai tutono o whalemai Wellington po e tau savali ane fo i whalemai i kene puru mo sau appointments ia o lo iai lava ia a wala ma whai o na whesota iai whata i tainga a whai o e mo umia ia lo awai ma se se tau soina la appointment po se lo mafaiona so soni foi malango lango sua mai tona la inga ia lo mafaiona fa le o tai mi so tai toi la fainga luenga ni mafai foi ona no fouta o le a e fio mai pe te su mai foi ma se tasi o so lo a inga o le a fa pe ona lango sua no bingo wa mata ona tatala ia wa mata ona tatala le muni tapu sa ia foi le finga solo ai le mamalo le atunu ai o lo vainga nei ta o lo tu ia tu pm fa manatu mo o le fai o le mask po le punifonga i lo fea fio ai o le stafino au pe fio mai ia o lo ia lava ia o mai tau ina foi masila fia le malo le atunu ia baila au po vainga foi o lo whaatui nai whangu nei ma waila au nei a wala le tafino au pe a fio mai foi ia o le tanga whai foi ia awa ia fio ai i bubbles ia po li o a inga tai to tasi ia o lo fia fio ai ina ia mawhai lava o na malu puipuia lo tau mamalu ia malu puipuia foi lo whainga wenga ia o lo whaapea o na whaatino ina lau au nanga mo lo o tau mamalu ma le lau telo le atunu ia peo o se tala tu lea lata mai i tu langa o le whaatinoina o ngā luenga ua amata o na tatala le mu ia po ua amata foi o na tau fiofi ia tau whaamatuku ia tapu sa iai ia le paitaimi a o lutia foi ma lofi e tātou i tu langa o le Omicron pe ona sa iai masina o tuana i atu. Ia pe mafuanga fo ina sa la ona tātou vala o nai masina e lua pe tolu pe sa ola tau mate se yuli ma savelina. Ma loa le ona sa se yuli pe te fifa popo i le vaenga. Ia tenu na ua tala atu e sera le ano fo i o swinga o lo iai vai tangi nei o tātou i te tono le whalemai. Ia ele ngata foi a Wellington, ia ai whapea fo e kene puru nei, ia ai whiololo lava kene puru a wai le epistele. Ia ai pe ia o Wellington le ai tele ina autu ia tele o pesu ia inga o lo o ia. Paingo fia lava kene puru a wai le o ele o tele na wā ia ni wards mo ni departments o iai i kene puru. Ia ai o lo tausia lava ia tu la fono lo iai ia wa ia foi le matango fia foi o tangata ia ngai mai tono whalemai. Ia o lo tausisipia ia tu la fono o e ona tuina atu ai me se lava le whaangaina le o mask ia ma le fuluinga o lima ai le i ulu whale mai te tono ulu whale mai. Ia whapena fo ile no foi tailua ia mi taile le vā i te tono. Ia ono ua usistai mai pe o se mea ua amata foi ona whaingo fie ona ulu whale tu la fono nei i tangata ua uwhai foi sina leva ona fai ia e pe le fai e foi se mask e pe ia se me ua ngalo asa galina Mo i le ia sa o le ia tonu foi o vaenga tā ua lava na e tauana fai le mas ona o le ua tātou i le tau malu lu ia ona o le tele foi o le pesi o le fulu o le tala se tasi o tama sa tala noa fo whapea o le anga i o le afianga o le fulu sa iei la tau ma la tau ainga po nai vai asa o tuana i atu mai talu na malanga mai nei New Zealand po le tolu sfulu tau sango tuana fato a ma ia le ialo i se fale ma i nā taimi atoa ai o le la fai fo le COVID e le tū ngā e whiwa ia e le i sa fiela tō ai
Au le afianga le na afia le fulu le nei le nei vai aso tona iatu. Matua tinga ina lato ainga e tele ina ele i ota mai tila onga e ta oto e o le foma. Peila o vaenga ta uia na lua sauno ai pe o le tali pupuni fonga o le to anga e fulu ia au. E pe e mana i fo le toi wha amanato i o vaenga ta uia o le tui o le fulu. E mai se fo ipo ai o lo o anga va e le taimi nei. Mona i o tātou tangata Samoa, manu o maua le avanoa. Mana ia le whamanatu ngai tu i Savelina o le e moni lau saunoanga ia wai o le mai tau ai o lo ia o lo lātou tau mai o le tūlanga lea tau infection prevention control po o tūlanga i whaamai pipisi mo se tala lata mai wha Samoa lata mai o lātou mai tau o le ato no le o le matau na filongia whaatasi ia ungo le fulu ia ele ngata fo ilea ia ua filongia whaatasi lava aunga na le fulu ia male COVID ia lona winga la e au pia la o na mata i tu ma tai ia ma mai tau le leifo ia mamalo le atu no ia aunga ina ia tau na pai whaia la tau siaki wai pe o le tele o maota fo i malawa ma a inga ta itasi wo o te le tu whaino a la tau rats siaki fo ina e ma whai ona whaia i lau siaki le whale au e le ia nga i lau ngaluenga ia po le a onga o walta minei o lo tu mau pea ia tapu na a whai e te ngase whate te inga wa mau o il kōpiti ia le te tau ona e anu ese lo malo whale te tau ona e mapu le lei lo a inga whai loa i lau fō mai a lau a inga po le matanga luenga soi fō malo no ino o lewa positive lau test lau siaki lea ia ona whapea po ila ona nofo esea i to tono lo a inga ia mese le li o to tonu lava o tangata o lo a inga o lo tono nofo whaatase lona winga ia tau sisia lava ele o abe esea la ia va inga na o le matawhai o ila na lau tele a tangata 5 miliona i tono New Zealand atoa o vaenga la nao lo tu maupea ina ia o tātou mata lai foi ia ma whaatino le mea ia ona whaatino i le mole nofo le lei o le lau tele o tangata le na o lo li o tātou ainga ma o tātou i kalesia ia o li o foi o ngaluenga ia ma whafo atu e mese i la tolo whioa i pasi po lunga o trains no fo afi mo le lau tele la leo le o e o funga o lo o whinga soloa ia ma whioa i fo i le taunanga mo se tala whaataitai o le lua e tā ua tu langa i fulu i e moni sau noanga wal taimil nei o le ua tatala fo i atui le e whai fu o le fulu mo i la tau o lo anga waa i a whai o lo tu fesili ia le tina po le tama ia po le toe ina fo tama matua po le tina matua po le a lea vaenga ia o lo te tala lava ia ta wale whatou ai la o tau fo mai alo o tau ainga o ina o lo o tau la o mai ai ia lea au nanga ia ma lea fo inga luenga sosoani ma o tau mo ila tau lo anga va o le tele o le criteria po e anga va e whamatala ina mo ila tau o onos fu 5 tau sanga nga ilunga ma o lo iai ngase tu mau lona winga ngase le mai suka ia o ngase o le fatu o ni ngase o mama manisi ngase e le mafai ona te a ese malitangata le o le li o la le na o ila tau e anga va ai mafai ona i fatu ai mo to fatu ai o to fal mai ainga ina ia fa maonia ma fa pea ona atofaina ma fa tino le vaenga mo to le tui la le o le fulu e ese mai le tui o le COVID. Ia, malo. Mana i ono le ue le swinga le mo tātou tangata Pasifika, 5 tau sanga anga ilunga ma maori. Ia wa pelo to tele le ono 5 anga ilunga ia awa matua i tele ele nei awa noa tā ua tu mai mo tātou le awa noa le leile nei e whai ele tui au noa masitotongi. Ia wai whai fo istau tā o le ua si itia le tau o le soifuanga. Ia ai mo mia lava le whaongao nei awa noa lo o anga le mai le tom tanga luenga le soifua malolo ina. Ia whaatai ai lata o e fo i o loo wa o ia ia se tō whaama se moe i lea tūlanga. Ia wa lava le nofo sauniuni ia po le nofo tāpena pena foi.
ina ia awalane ina ia tau fiofi pea ma ia mafai ona polea le whengasolo ayo e mamai tingaina a mga sengase tingaina ia mamomi ai le tau fie tono tato falmai ia whaanganga mo vaenga maninga sengase o omia le o whaata alise mai mamomia le ngaloinga sosoani a ise taimi vame. Ia malo whaftai. Ia se tato anga ia tulola i le vaenga o le ngasol suka o na le ua le pena e sao noa na ngata tato talnoanga le masina o mati ia a perila me o le ua iuni ia se ifa ngā solo fo imtoi fa amnatu vaenga tāua ne mai se o tongol ngā luenga i tono le mtata o suka ia maltolanga o toi le vaenga mo tangata atu mo tu Pasifika a tono o se taimi mulmule mai mana ia fo ile mo ila tolo o whaafonga mai e fia ini fesile to ina mai ia o le se taimi na tatalato le o le laina ia ai o lo whanga solo talnoa ngai vaenga tāua ne e esel tāua mata upo nei o na o lo o fiel tatou o la maloloina ia mai salma isuka o lo o tele o tatou tangata Pasifika ia fia ai ia ele lei lava le manino malam la mai pe whaamana tu so o lava ia ai tāua lo o taulongo atu pea ina ia no fouta ia le vaenga ai o tulanga na ia poani o tongol ngā luenga fo i tono o mtata o suka ia male tulango o toile vaenga mo tatou tangata atu mo tu Pasifika whaamolmole Sarah ma se Yuli. Ia, wel manatu o le afola atu ia se tala lata mai o le whaitau a whai. Ina ia mawhai ona e mo i o le au te lenga la atou ia le nā e mawhai ona mawhai toto a tātou te ulu whale atu ai mama nino foi i le tūlanga foi no mera ia malu ia i foi tātou i le tūlanga o le ngā whatia malo tātou mawhai ona pūlea o le maisuka po le whaatele ngese mo i tātou ele i mau o le maisuka ona maua ai ia o te ia e iai o le matawhai oi al matanga luengo soi fo malolo ino se tasi o la tau matawhai oi o le tau mawhai lea e poe maua mai se ata whaatatauanga i le lumanai pe fia le au whai o tangata la tau te tau mate o le a maua i le maisuka mai lea whai tau o lea tau sanga ma lea whai tau o le a whai tau o lea tau sanga o se talalata mai la lua tasi tausanga o tona i atu. Sa iei le whai tau whaapea. I totonu lava ia o le ale tele lau tala noa tala atu iau te roa atua ai pe o loo whaapito lau tala noa i tātou pito nuu ne e lua. Po lenga whaafal mai ne a Capital and Coast. Ia whaatase Malhat Valley ina ia whaau atu i sina talvawe lia tūlanga. I totonu lava tātou po lenga whaafal mai ne e lua. Pe tu sama le luas ful tolu afe, 5 se lau tolu se ful balu le au whaai o tangata e mau el maisuka. Lona winga, i le o lea ai whaafala i le whaitau au whai o tangata Pasifika. A fuola i ai. Pea ma le taula lata lava le 5%. Taula lata le 5% o le whaitau au whai le nā tangata e o tangata Pasifika. Lona winga, oi, whaasa mai lau tala. Mai le whainu mera na pe tuto taula lata le 5 afele au whai whaafele au whai o tangata Pasifika. O lo maua mai ile o lo maua le suka le ta ai to tono le whainu mera lea toititi luas full whaafe. Lo na winga la afua i ai po se meo le o le pe taula lata se meo le 5%. Ia le au whai o tangata Pasifika. Mai le whai tau au whai o tangata e mau le suka ia tato pulenga whawhal mai nei e luan. A tu lai le loto e fōlinga mai o loo to tele ia tangata o loo mau mai suka. Isio mato pito nuu nei porua. Se mato pito nuu nei porua. Pe a tu langa o le whaata o ina o whainu mera i to tonu lava ia o le pulenga whawhal mai i le Capital and Coast. A tonu lao le lui e tauna iai mo le anga i luma. O le whaatawa ina leo tātou polo kalame nei. Whaatawa ina leo tātou polo kalame ia mal whainga paanga fo i mal tātou le tio. Ia wa afu iai le a whai o tangata Pasifika ia e nu e sili musa ma whaitau silia ia le whainu mero tangata Samoa. No na winga la afu iai ia a mawhai e le
e a tātou polo kalame nei o na whai fo i ma whangu, whai fo i ma tua lalo ma mamoli se whi au mo le mamalo tātou atunu. Io i nai ma e a fua mai ai i a nisuinga le lei foi. Ina e ma whai ai ona o tātou a tulia ia tulio ta se ayanga i luma ia wa mana to foi o le mai suka a fa ma o nia lo tangata e le mawhai ona toi te a ese se i vanga nā lava la le tangata o le fau le maua i mai suka e te le la le avanoi mawhai ona e toi le liwina ai le vaenga lea ia e o se tala whaatata tule nā i le tūlanga o whainu mera ma le tūlanga o lo o mawhai e o tātou tangata o na pōlea ia le whawhitauli nei o suka e pewhi o na iei stua lalo i taimi wa tua nai mana tua o le suka o aunga ia fua mai o na o aunga o le mawhai o whaatupu mai i o tātou tangata pe a whai o le mawhai o na pōlea i le taimi o a fuafua ma le taimi o leo a mata o na whaatatele i le tino tangata leo wa whaamaunia lona mai suka ma pe fo yo tua lalo i taimu tua nai ia o le manatu ina ia mawhai o na whai fo i ma sao pe whai fo i ma tūlanga ina ia lo i tawa i pe i tātou mo le anga i luma ia ele ngata i leo lo tau nofo leia a o tātou au mawai le nei atu no o Auditory ia se yuli po iei sau whaau popo. Ia whaftai o nā ua o tele o nā whaataati atu i Sarah ia tūlanga fo i o loo iai ia tātou whanimai nei vai tau ai mai sei fo ia tangata o loo maua i le nei aunga o le suka. A o sa vainga iai whaatopitope le nei vai tau. Ai mai se lava le vai tau le nei o le teime o COVID. O le tele o admissions ia e mai nei. Ia e le mawhai lava o na misi le tangata o maisuka. O ua lewa o na maisuka. O lo o admit mai tono le whale mai. E tele lava la nisi whaafita ubi e whiangai me tangata nei. Ona o le lei fo'i ona wa'aia o lātou suka le whale. Ia ele ngata i lea, ele o whaamaoni fo'i ia lātou tonga fitinga i pe o whala au, a whai fo'i o lo le insulini. Ia e tasi le nā wāenga. O lo wa'aia pēr lava la le tele o admissions ia au mai ba brife mai fo'i a mātou. E pe o tūlanga ia. A whai e admit o i se si mai po say for example ai mai se lava taimi nei o le fulu te lo ila tau o mai le whane mai o tūlanga ia ai amatalia mai lava ona o le suka ua le lei ona vaaia te le ai fo inisi mai e ono whaosofia ai ia ma oai nisi tūlanga so se mai lava o lo sawale tangata tono le whane mai. E le mawhai lava o na vaaia o se tangata o mai suka fo. Ia o tūlanga ia le te vaaia ai fo i whawhita auli i wala ai o na maua peto e admit mai o le whatu o a lava tūlanga o lo iai ia mai fo i o lo admit mai ai. Ia ai i muli ane lava ele o le leile vaaiga o lātou suka. Ia pei o nai vaaiga ia o loo iai nei, o se lava ona te vaia se newly diagnosed at the moment. Ai e pei o tangata ia o lewa ona maua le mai suka, e ua whaafia ona readmit mai te tono le whale mai, o ia o tūlanga lava ia o iai, ia e uai lava ina iai misi in stage o iai ia lātou suka. Ona o tūlanga ia o le lewa aia le lei. E tele fo'i ina i lau mai tau iai i mai e au mai.
ele o vaai o lātou fō mai tua. Ona a umalava pe tatau ona fisuia ai nisi o lātou tō fitinga fō. Ia a olo ono fonofo lava ele mwhai ona o vaai le fō mai. Ia pe ona nei vaenga lai tia o lea e mai tau pia ma mai tau pia. Ia ona ia leo ni fufanga fō i atono fō i. O le lava fō i o le fesota inga ma ai mai se lava nei a tātou tangata. A whaapea e whaisina umi tātou te le whenua ai pe le whenua ai atu fō i nei a tātou tangata. Ia ona whaangaloina fō le ia lātou tūlanga ia. Ona e tele me e tele na whaamua mua e tātou. Ia ai e pei whaalea mana ia lava ia tātou tonga whitinga o tātou soka. Ia ai mai se lava i tūlanga ia i meo whala au o lau tui. E le whapea o ni doses o lo o amatali ai oi. Po e whanga aina li taimi nei. E toi whamanatu atu. E le o le malosi e te tau ona i elo ia whala au taimi uma. Awai e whisuisu ia au mea fo i e whai po activities e whai e iai le taimi ua tele e fo i lau tau mafa pe iai fo ini me o e stress ai le ainga ma tūlanga wha pena e ma whai lava ona e wa aia lau fo mai pe vili mai fo ona o au suka o nai lava ua maua lulunga ia alai lava e te nofua i lava e iai fesoasoani e te tau ona whaangaina o le tau mwhaile to fisuia ia whala au po tui foi o e whaongaina. E le whapea o whala au mo le tui e vatia o le tei mua. Ia ona e whapea ia lea o le ua lama lea le ua iei treatments a oe ia ona e fulia ia lea e whainisi tūlanga. Malo manatu o le ua inu o whala au e whaititi ai lo suka. Le ai e fesuisu ia ia tūlanga e o ia ele mawalunga o lo suka e te tau fo la ona e wa aia lava lau fo mai at least peta i tolu masina ma e anu wa ai ina ia whai au tui siaki lau suka po fe o iai ma ai lau suka ia e tau ona e tau sia i le wa ai o suka e su e le fale ia ona ave lea i le fo mai na te vaaia pe te tau on toe whainisi whaapoponga o lau su o whala au pe te tau fwoi o ina iei misi fisu ia inga. Toe whaamanatu atu o lo o iei whala au fōu le nei vai tau le o iei ina ia mawhai iei ona whaititia le lei ma control lo suka. Ia pe ona i so swani ni e toi whaamanatu a tiripea na i e tatu tangata i e tūlanga ia. A iai fo ini fesili e te tau ona fia mo o mia. Ia e lo o mawhai lava ona vili mai tātou tala noa. Pe a whai fo i e leo malama lama tele fo i tūlanga o lo o wa a iai nisi o fo mai e pālangi po ia e mawhai lava ona e vili mai tātou tala noa mawhatoe whetu una ai po o whea tonu o lo o te tau ona i refsu soani e winga i au whala au me whapena. Ia pei o se soani atu le nei vai taini ai na ia le amai ni fesili a pe o le fesili lava e malam atili ai. Whaktai se iuli o le wa e sau noi vaenga nei i le mamalu fo i le atunu ia e mai se o le to tele o ngase o lo o whape ona tāwhia. Mantua fo i sa i ele vai taimi sa whape ona whawhainga tāi ona whesanga i ia le mamalu le atunu ma la tau fo mai le hainga fo i ia whape na fo i ia mātou au nanga i tutono le whalemai. Ona o le puipuinga lava i le vei taimi sa lo fia i le COVID ia sa whaonga i le tele o taimi. Ia auto appointments ia le tekonolosi le nei.
Ia manatua la le whaapea e sauwhia umat ia na i tātou a inga ma te kono losi nei. Ia sa whaifo i mawaenga e leo se lape ai sa whaima tūlanga sa whaafainga tā ai ona o atu ni fesosoani ile na fo i mai taimi le lofianga o le COVID. Ia o le mai tau fo i la matanga wenga ia mai se o le nei fo i au nanga whatau ba mai so kai tono lava le tātou wha pito no nei o le pūlenga whawhai mai le Catalan Coast. O le siitia lea o le tūlanga o taatia mai ai ia i se tūlanga whaingata po o se tūlanga e le o le leile vainga o suka o le o tangata Pasifika Lautele. Ia ona toi tō manatu lea o wasa iei vai taimina sa whaitau masina fo i mawai aso. Ia le umie e le i whesanga ia le atunu o tangata Pasifika. Ia mālatou fo mai. Ina ia whaawasenga ma fetu nai fo ia lato insulini ia po vai la au ma fuala au lo faunga ina ile na fo i vai taimi o lo fia ile Omicron ia o taimi nei ia ato no le vaenga ta o fo i lo ia ile nei atato polo kalame ile nei tai au ina ia toi tata longo mas fau toi ti matal tai au fo ia wala le la atu ile nei fo i vai tau sanga ia le neu afa le lua afe lua sfol ma le lua wa tau fo i ona amata fa solo ia ma faufaunga ini miti mani nau ta inga o le lua afe lua sfol ma tolu pe afa i o lea o se fa popo atu lea ona wateli na ina fitoso ina fo i fa pa tolo lo ile tele o le vainga o ngase wele patino no mai suka au se fo i ngase tu mau le mamalo le atunu mai la to o lo mau ngase tu mau le fatu po mama mo stal fata itai ile tu langol COVID ia ms fo i o le tu mau wai o le lei ave ile le lei o le vainga o la tu ngase nei ia piona tai le fionga ia se Juli ia tai tolu masina lava le tau se singa o le vainga le lei o le maisuka mo le tangata maisuka io sina fa popo atu lea malo whaftai lava ma na ia tele le tāua vainga i walua o ia i tātou talanoanga mai se le maisuka nei tāu e se i tā lava se pesele e vavai foi ia na toi whaawawele tātou talanoanga Sarah ma se Juli Whaftai se pese au alofa e tu sia i upu ia ngawa ia la ngona se wa pele i loto mama natu au ni alofa anga i ai ngama o ai mafutanga balai o mao usu se pese malie usu se pese manaya pese patu pulamona pese patu fia pese pamalu ai la mona se pamalosi au ia tu sia ini upu pa ala e au ia fai mai fofo e pamalosi ai e u fa vai tino male ma fau awe u ma fatia manatu le tau lau usu te se mali manaya ese patu pulamona ese patu
mai jam mai le weke seki mai o fika fa ai pa mai ile musika kama matu e wai ai au ole so ma fai si mo li ma pati pati po e wai ai pa au so ai la mona fia e vai ai o vai ma e isi mai sau ai o se pusu mai le pesa mai jam mai le weke seki mai o fika fa ai Ya, el peo lena fa fonga mai upol pese fa mai. Ya, uso spese mali fa tu pela ngona lele to anga inur fala awul suka ya ma ai fa le suka tolo ma sina ma ai Sarah lai o ya ma se yuli. Ya siaki po le altu la ngol suka po o vai lungal fua pe ole. Fua ma sano na ya ya so tasi. Ya e pe ole tu langal na il tato po kala me fo il nei tai au ta wa vai ngala ngole sa fa isi. Umiele i toi tanoa, ia le u toi tanoa i vaenga tāua toi wha manatu lawan mai suka, tele ia wha awhi tāu le tupu pe ale wa ia le suka, e mai se o awhianga isi ngā se peona ulua tā ua. Ia e mo lau whafonga i lawa se fia i se fasile tu ina mai, ia o lo mo le avanoa, o le o wha, tolu wa lima lua o wha tasi, mwhena e wala au mai ai, tu sa o mai lawa se fasile a serum se yuli, ia ona maua tafo ili se tali, ile nei lava ngase o mai suka ile mo tātou fo i po i lātou wa fiel mai suka ai o ainga o mai tāua wa o ngā luenga i whaifa atase ngā lue so ani leisi lesi ile tō lango iei tono le ainga wa ia to fo i wa oval tau sami ile tau mawhalololo ia ni so ani le iei o le o ta o nei te mawal mai suka i wha titia ia peo vaenga nei mo so ani tono le ainga Sarah ma se yuli pe o le sa o lea Savelina na wa masani na wa sa o ai la wa tulanga ai ia ato no fo nei vai ta wal malulu Savelina ia e pay fo I wa e fai fo ma excuses tangata o le mfai ona wa fai ni fa malo stino ia ai o te tatono o lo o tele lava fa malo stino me fai o lo fa pea ona yai fo ia fa malestino I e kalesia fo I lo fai ia sumbas ma me fa pena ia pole ala vale malulu ia ai te o lo ia I te ale le malulu ia awa mana ia fai o le ia fo I o lo ma fau tu langa ia ai wa a matai fo I ona te alo ma alili le fale awa ai no fono langa I le fale ia e atili ai ona e malulu ai alu e fai fa malostino ia mana ia fo le swimming ia wai ma fana le swimming pool ia fai sina fa malostino pole ala vale malulu ia me na ilu I tau ai fo tangata Savelina mo ile ya se fai au polo kalame Savelina le exercise ia se uma Yo ia le taimi e ngata ai ia wale alu fo mel na ta u ai le fa manatu le te lua fai mo tangata uma ia fo ma to ia le taimi wa lo fo ia wale lava ia o ia fia uso le o malulu e moni le o lua Savelina lo ia fo ma ua il tele o taimi ia pe yo le tau fo ia o le tau longo ia matatou whaalolongo whaatasi lava I lea taimi o le tapitia le manatu ma le folsanga a seiuri wa pe yo le tu langa I whaamalostino e pulta ai lava le ia afu le taimi fo I leo malulu ai ia e manatua o la ia lau la au whaalolongo I le fale I le se me tau fia ai le taina o le pese whaale o te le pule o I lo whaitalia ia e whai lau fai so malo si tono lo fale ia wai o le si taimi amino te vai lo fo ia we ina yo mato e pe o le la o fo ina me fatino e fai le fale pe fai e malulu tele male ma fai ona o atu I fa fo ia ona ki lo le o le pese so ia fai pangala so tono le potumano lo ia o le atono wa tafaso atu le tūlanga ono lo yo tātou lima le bava ainga le lava I me totia ma awala foi e ma fai ai ona fate I le tino le se taimi awai ai me se taimi o tamano lunei I e fai ngofia lava ona toi fa putu le mamafa
sa lusi ma whaapea o na tau mō watu mai le tau mawhanawhana. Ia o na whete e na iloa le taimi le nei o le tau malulu. Ia na avea loa le ma whaatupu mai, ia ma whaatu ngatai, ia se langona foi. E ta tau na whao Sofia. I lea taimi ma lea taimi o le soifuanga. Ia me se laval bai taimi tau malulu nei, peo taimi tau malulu laval nei. Ia tele na whai ma whawhatu ulu foi nei i le whaangai o ina o tātou tino. E o foi ata ita ia lea langona. E o foi ata ita lea langona i lea taimi. Ia e whai laval loto. Whai meita meiti foi ia whai malfatu. O le life go to look E mana foi lo peo ese si aso wale o tato tal noi lungo le sum ma ata ia. I for time ya tat pe se tato fai for tato exercise point fa malustino. Ia se mai mo mai le malo le tunu. Ia se ta o tu ele se o le tato sumpa le la fai lungo le. O le sum pe ia se time se tato sauni. Ia lo tangata lea tu alalo ma ne pe afai tau tina o me tato office na sa lele o se taimi o iluma ia e toi foi mel tu langa le pe na lua sau no ia ile fa manatu ia vaenga tau pe mana ia toi foi ile fa manatu la foi le fu o le suka tau nei tau o nei lava vaenga e sel fa manatu so ai ngalo lava ia malisi tu o le lava e fo mai tanga tolo o afia le suka ia o se e foula ia i lātou le whaamanatu le o le fu o le suka e tata ona e le i masani ai tonu tā ua fo i le toi wha te pai vaenga nei ia a o le i o atu le si ui o tatou tanoanga nei aso. Ia a tonu sei a matatu a Sarah. Ia o te tonu fo e sa o lele lava. Ia ai le a mata fo i tau longo pea ia tu langa. Awa o le mea e mantua. Ia i loa le tangata le fua e te tau ona i longa suka. Ia e pei lava o tu langa ia e masani ona ta watu le fo mai le amtanga. Nau suka e te tau o ne vai le wha ma le walu. Ia, e iei foi tūlanga e wa aia i o suka e te tau o na e ala mai le tae au e te tau o na iai. Ai mai se lava i le tae au e te tau lava o ne vai le wha ma le ono. O tūlanga sa o le na e te tau o na iai le suka o le tangata. Ia o na wha asolo atua lea a fitu ma le walu. Ma nai e tele mo le aso. Ia, o nisi foi tangata o atu le iwa. Ia, o nai feo lolo. Ia, aua ne ia o atu ilina. Ile double figures o suka. Ia, awai o olo e tūlanga la ma tū maua i pele ma walunga whapena. Ia, ona iai lole o nisi suia inga o le o iai ia lo suka. Ia pe o tūlanga ia a o i la tau lava o lo o wa mata ma ua maua i le suka. Ia o lo o iai fo ia o lo o whapea o na tamawhaina whala au ai mai se ia i la tau ua leva o na tui. Ia o tūlanga lava e fua i la iai ia le suka ma tō te tau ina iai iai le tāke o lana suka o lo o mātou mana na o ia tū mau ai le suka o tangata lea. Awai ese lava tangata ma o lātou ma walunga o lātou suka o lo o iai o le afo le tūlanga o lo o iai o lātou suka wa afia nisi vaenga o le tino. Ia mātou te fo i le tūlanga po le tāket, mātou te tūliloa ina ia tū mau wai le mawalunga longa suka i le wai tau. Ia ai mai se lava i tangata o le ua i le pre-diabetes po o i lātou ua o vātu ulunga o le ua wa aia i le vālea, i le vālea o le e tau o le pre-diabetes, e lātou o le ua i le borderline, ia e te tau lava ona strict lava o blood sugar si taimi ia. Ai wai e o loa ina e latu e tue
to e whai lau test i le lab. A ua ova atu I lunga atu o le fast food iwa. Ia ona e loa loa. Ia ua diagnose o le tangata ua maua I le suka. E wansa lawa e diagnose oe. Ia o lona winga o oe lawa ua e suka. Ai o le vale I le fase fulu ana I le whaiwa. O I la tau ia leo wa va ai. Leo wa va ai. Ia aua ne I o atu I le taimi e diagnose ai o le suka lona winga. Te tau ona e mata alia I taimi ia tūlanga uma e prevent ai oe pe aua ne e o tūlanga o oe o tangata suka. Ia le leila o tau mafa, o le tau mafa lava, whaatasi malau exercise, ia e loa taimi e whai ai au tau maftanga I le aso, ia e loa mea ai e te tau ona e tau mawhaina. Ia pe o tūlanga ia Savelina a tono la whala o e tele fo I e Sarah, ia a o tangata lava ia o le ua suka on treatments, e base lava la to blood sugar I tūlanga leo wa iai. Ia e mawhai fo ila ia mātou po wai lava ni se o fo mai o le asia tu iai. E iai lava lau tāke o lea mātou te tuli loa ina ai lo suka ina ia whai titia. Ia awane I o atu nisi tūlanga. Awa o tele fo I lato o leo wa ngai atu I in stage o lato o lato mai. Ia o ina fo I e te tau ona mātou loa ma mātou va ai a lato blood sugar sia lato te whai le whale. Ia e whata se fo I ma results o le lab. Ia mama tau ma whai ai e target ia lato blood sugar te tau ona iai. So e once I ke le stage there e se tangata ma lato blood sugar mātou te wa aia. Ia matu atu fo iai tūlanga te tau ona iai lato suka. Malo whafta. Ia, Sarah sau noa. Whaftai se Yuli ia. I o le naua manino le wholasanga I tūlanga o le fua tatau lo suka I aso uma. Mana tuai e tele na whiawea ma le manino fo I le mamalo le atunu e le na tātou pa mamalo e o lo mau mai suka. I le ese nga o suenga nei. Whataita inga o lau masini o lo I ate oe lava I o lava a ao I lo fale. O le fua ina le o lo suka I aso uma. E te tau na I le vao le whama le valo. O le whaitau la lea e whapea o le fast food wanga I whaiva. O le whaitau lea o le suka lea e ta ili I to tono le tolu maa sina ua tuana I ai. Tuana I lea. Lona winga la e mawhai ona talsanga ina lau siaki lea po le toto le tu I lau foma e alo ainga pe a whai o loo wa aia o e lau foma e alo ainga maa ngai fo iai ina ia mawhai ona ilo ina lea vaenga. A wao I e lo ai lelelei maleleanga a mawalunga la numera sili atu limas fulo isi foi numera lava ua matou wa iai e silia le mala selau. Ia ata o lole selau ia ona patupulia loa leo vaenga e pe ona o fo ia se tala I taimi ua whano. Le mafuai ona tūlai ia vaenga fita ia ele ngata fo leo vaenga tu ngā o mai suka. Ia maavea ma whatupu mai I le mamalo le atu no. O le si vaenga e pe ona fia o atu ia se sina whaopopo ia ona wata o se Yuli ia mea tau mafa. Ia e moni o mea tau mafa e mai se mea ai masoa. Ia o mea aine e whaaliu suka I to tonu o lo tino. O ele manatu a tonu o le a whatu langa o le foi wa to e su ele si lau pepa fou o a tal ta au tu ina wa tua nai le Omicron ia male COVID. O a ta wai ona to e whatu langa ia matoi baba ai fo I vaenga e to e ngalue ina ia la tatu polo kalame pe au ona ta pena mo le
masina fo ina ia fatala no ina po a mata le pre-diabetes au le toi ti mata fo I matoi ba ai I le tu langa lava I fatala no ina mai suka ma toi a wili ili e vaenga e taltonunga e ui ina sa o ye se tala I taimi ma tausanga o tuana iatu ia ai o le talton fo ile nei ia o tele na iai ia swing o tūlanga o baila au, tūlanga o tonga fitinga, tūlanga I ta iala e o lima ta I nai le au whaingan wenga. Awa le whaatau nuina o se au onanga fo I mo I lātau o mau el mai suka. Ia mamawhai o na o atu tūlanga whaafia ai lo fina ngalo o lo toi whalo lo a inga molanga I luma. Ina ia tā oso matapia na I tātou ia mai se I lātou lo mau el mai suka. Mo le anga I luma ia tono se mai tau lea mo le anga I luma o tātou polo kalame o lo whai mai ina ia toi lalanga ia mapopo fo I vaenga o le mai suka lava ina ia mata ona taita ia lea foi whaasoa ia malatato ki whaasoa inga I le tūlanga o whaatati ai le tāua le malivainga le lei o le maisuka mo le tangata maisuka ia o se whaapopo atu lea Savelina me se Yuli Malo a whaftai. Malo. Ia, ai ona talua I o le tātou taimi ia o le foi wa whaatulanga ina I le isi po kalame o lo so mai. Ia ai whaftai tele lava o te iloa e tele nei vaenga tāua o tātou talanoa iai le so. Ai mai sol toi whaamanatu lava o le fu o le suka o vaenga ai le tui o le fulu ia o tūlanga tāua e taun sila fia I tono whalmai nei pūlenga whalmai. Ia e aona mata I tū wai e lava le taimi tātou te mai e tātou atul whalmai ala ua tātou malama I polisi ma inga o ngā luenga whalmai. Ina ia wana I whawhaing tā mō tātou toi tu ufsili. Ia le ua umana whaamalama tulunga o le leitio e ala I nei po kalame pe fo na lua sauno I Sarah ma se Yuli. Ia e whaftai tele lava mo nei aso tātou toi whelua I fo I se isi taimo I luma le tātou po kalame. Ia mawhai alo tātou sumpa. E whaftai Savelina ia whaftai fo I mo nei aso. Lātou fo I o lo mwhai ona whonga mai. Ia ātonu lava o le a vea ia le nei por kalame. E tau longo atu ai pea. Ia te o tō. E o lo maua lava fisosoani ia I mātou fo I o lo ngā rulu I le nei vaenga. A whai o le a iei se fesili. Awa ne I te ua le mawhai pe matamuli fo I e fesili mai lunga le ea. Ia ai I mawhai lava e ne vili mai tātou tala noa. O le an whaafi tāuli o lo o iai. Ai mai se lava I tūlanga o lo o iai lo suka po o e tau mawhau. Wa iai nisi tūlanga ia te oe e fōlinga mai ai. O lo e fia I loa po wani fōlinga po wani a unga tangata mai suka. Ia mana ia vili mai tātou tātara noa. Pe a whai fō I o le a whawhainga tā fō I ona e o atu I le fō mai. Ia vili mai tātou tātara noa. Ia iai fō I nisi fesosoani o no wame o na mau atu. Ia matali ai nisi au fōwhanga e winga I tūlanga. Ina ia whaititia mai ai nisi whawhita uli o mai. Ia aore nei tūlā. Ia whamanuia le atua I tō e taino le nei aso. Whamanuia te fōi ia te o tō o lo mwhai o na whaafonga mai. Ia atonu ala tātou tō e whelua I se vai taimi o I luma fōi le nā māsina. Ia o le a whaapena whaatanu uina le molimana o le tamaitai o le mota ia Savelina. Ia a wāsa tātou sumpa e te tau o na whai. Ia ai whātou whā ia mo nei tai. Ia Samoa, whaftai tele mo nei a wanoa, whaftai Savelina, e le ngatai leo tātou au nanga I le tio Samoa. Ia walo whanau, walo whanei, soifua.
Ia, whaasoi ia manuia fo ingan benga o lo whianga iai. Ia Samoa tato po kalame na soi fo maloloina nei fo i tai au, toi maul whaupoponga i lea fo i vai aso ai mol taimi nei whaasoi fo ia.
O vivenga la fianga o sale lolonga I na ua 12 minute o te enei le tu lai se fulma le tasi to e whaatalofa tuai ia I le pa ia mani mamano le tātu o tinu u mafuta mai fo I whaafung mai lunga le tātu wala leo le tasi ono tesi ma le tasi whaamo po le tātu frequency ia ia mese fo inai mātua I tonu ainga o maota ngase ma maota ngata mātutua ia ole awa ta vale fo I lo whaalongo mai tonu la tu ta vale afia o whiangai fo I whiau mga luenga le taimi ia o whera fo I se atunu o lo e whaalongo mai ai ia e ala I le tātou tasi ono tesi ma le tasi whaamo e whaatala whātu le nei tāi au mātango fie ia I le alofa ma le anga le leo le tua ia e iei fo le manatu o lo tau whai tusa fo I tātou ia I le soifua lau le lei ma le soifua manuia ia ma le ola malolo ina ia tunu fo I o lo tau wau mawai whaftai fo I le mafta mai e ala le tātou tau tua nei mai Wellington I le ofisa au tū se lima se fulma le tasi man Kevin I Porirua ia o lo iei le tātou ofisa leo lo mātou whaasala lau tua nei taimi mana ia la fo I le tau la mone Wellington la fo I o te unu nai timu ia le fo ua amata o na matafi atu ia le ao sa whaamanu manu mai ia o le winga lava I o le tau o le nei aso ia e whaatimu timu fo I tātou Wellington ia manuia lava ia fo whanga lo whenga ei mane atinu o le nei tai ao manuia fo ia whainga whaatau o tutongi ngā pili o fua whanga I tono ainga ia o tutonu fo I whale whainga luenga o lo mafuta mai ai ia le au ngā lua le nei taimi ia malo lava le ona sai fi au mga luenga le ua tātou iai foi ia la tala tātou fo I whai unga fo I o le nei foi I le afa o le nei aso ia o le aso lua ia I mātou nei New Zealand ia o tōi nei Amerika ia o le tō aso ngā fua le nei ia manisi o vaenga o le lalulangi ia o le ua mai atu fo I tō whasalauina pokolame o soi fua malaloina pe o ntalanoa tuai I whaletua ia Sarah Tapata ala ia ma le whaletua ia ula whalaula whati alofa ia ma le tamata ia Savelina Kasiano ia le lau mahua mai talanoanga ia le au whai polo kalame ia o se taimi o iluma ia o na utou mai moa voi lea ia ma tātou sumpa I lunga le sum ia ala na o leo lona winga ia se taimi o lata mai po se taimi lea ngai iluma ia o le awhaatino ina fo I lea vaenga tā ua le soifua malolo ina o tātou ia maana ia fo I wa lea fo I wa lona winga o le au fale tua lava ia lela o mai sauni le whaile tātou sumpa ia ma Savelina ia o la taula ia le la whaatino ina le sumpa ia lua tua I lunga le sum o tātou e sum ma le whainga maana ia fo I whai fo I sina I whamarastina wai na ona whaingo fia na ona iai ala o Smart TV ia le tamana na ona tua ia le tātou Facebook ma le tātou live le YouTube ia alu tātou lunga le sum lona winga o le ala whapea te ua alu pule ale anga le tūlanga le aiai le whainga le tātou sumpa lea ma le asum, la whaile sum. Ia le luinga o le la aiai fo I se vaenga fo le leo le whaifa pito atuai. Mana ia tere nei fuafuanga nei ia wala fo I le tausio tātou le soifua maloloina ia ua whapea taranoa atu ia tamaitai fo mai le soifua maloloina. Ia e tau fo I ona ngai la ua ia ua fo I le whaatino ino vaenga whapea I le sumpa. Ia o Savelina le lei tele fo I Savelina le taita ino le sumpa. Mei se whamarastino. Ia sau I maana whaasolo. Ia ua umala upu. Tamala na whaatino ino le sumpa. Ia lea e tono lea o le afua fo I. Ia e whaletua ia po tamaitai fo mai. Ia tūlanga leanga I luma. Ia mana ia fo I le ki me al TV. Ia sumpa tu mātou I lunga le. Ia e sumpa mai fo I tātou I le whale. Mana ia. Bono minuto o te nele su nais fumaratasi te mi fo ina yo fafia fianga so fifiloi mori atu ia wa fo ia nai matua I tono ainga o maota ngase ma maota tangata matua ia mai se ai la toro fianga pe fi au manga luenga ia ma fa longo mai I tono fa le fainga luenga le nei taimi ma lo nga lue ma lo fo I tawa tai fi au manga luenga ia fa ma lo fo I au kuka ia o ngase senga fo I o le auli ia wa fo ina I matua ia la tau maftanga ia na we taimi o le auli ia fa minoi malai lo tino mai le tama o fai ia ko patalo ia tatou fa marostino ni taiao Male au
ole ai nai po mai ua tele ai le mau pa mai ua na ole ai ai o mai lo tatu o si tatu supa manu wile yo mai po Minoi mali mai sole awala ba etu pole ai minoi Losi valele tangata e kerisiano Ele mata ui se tangata peli mamau E tau talasa o i tangata toe faalo
tau solo mua ia I le whaia o le mea sao. E loto whaamanga lo le tangata e kerisiano. E fia fia e whaailo atu o le mea sao. E ino sia fo ia e le autawa satani. E feta usua I o se tama ua whaama I mai. Ele tatau ona lima tango vale se kerisiano. Ele ai tupe I papala fa ape o la salo. Ele fai mea I tafo I pe fa amisa misa. Atala ia matalia o le la pata ina. E loto whaamanga lo le tangata e kerisiano. E fia fia e whaailo atu o le mea sao. E ino sia fo ia e le autawa satani. E feta usua I o se tama ua whaama I mai. E loto whaamanga lo le tangata e kerisiano. E fia fia e whaailo atu o le mea sao. E ino sia fo ia e le autawa satani. E whawhianga ma le sunga ia misi luki sua ma le pese ia ua whaingoina whai mai upo le pese ia po le ingo le pese ia mi o tonu le tanga o le na ama ia maisi vaenga tā ua ia le upo le pese le nia upu le ana tō whaafonga mai ia whai mai upo le pese ia ele whai mea ita tangata kerisiano. Ia e le whaamisa le tangata kerisiano. E loto whaamangano le tangata kerisiano. E whaailoa fo e tangata kerisiano le mea sao. Jele na ua ia vaenga e tau ana whai le tangata kerisiano. Ia e le ai u le tangata kerisiano. Ia le alesi mea. E lima foa le tangata kerisiano. E le mata I tupe tangata kerisiano. Vai le tele. Tau si le fisila I le tele. Ia na te si le fia. Oi vaenga e. Ia, o aisi vaenga e mana, ia, o aisi vaenga e fuile le tau na whaile tangata kerisiano. Ia. Alo whatu, ia, watalo whatu fo I le whaltua ia se Ilia, Miss Call Barometric, ia whape fo I le sunga ane Emia Yese, mafuta mai au Kilani, ia Paul Asiu, whaftai tele lava, ia le mafuta mai le tātou poklame, ia whape fo I nei mātua o lo whalongolongo mai tono a inga, ia a o tāpena I fo I mapa o mai le au kuka I tua le mkuka, ia awara ngā seseina o lātou tau mawhitanga o le uli, ia nana whaamanatu pēr, ia nei whala au nei mātua, tau le whaamanatu I nātou nava enga, nana whaamanatu atu pēr, ia a lātou whala au whaatau fo o na inu le taimi e mai ai, ia lātou tau mawhitanga, ia le tai au uli afi, ia ma lātou apoin, ia mawa ai ia palaka nai maasani ona palaka nei tamaiti rā iti ere I ole a o ngai toi siaki ane, ia I te ua whaina se whale o seisi, ia a o malulu mai fo nei taimi mati munga yo fatalofa fo ia I la tau o mafuta mai ngā luenga whawai taimi ia I tono whale whasimanu matonga la au talo whae le ti munga fo ia lo whia ngai mautou ia malo fo ile alofa nei ainga malo fo ile alofa nei taito o lua lai Samoa ia ai tama lei ma tene lei awale faya mio nai le fifia Yesu
Se fulu manu minuti o te ai nei le tu lai se fulu maritasi whawhiawhianga se uwhiwhiloi. Ia ua fo le tātou maafutanga nei taimi. Ia la mai le si whonga lau mua tāra se fulu lua. O le whapoponga o tarafou. Ia lea ua tāpena mai foi ia Savelina Kasiano. Ia matala mai Samoa. Ia ona suia foi leo na foa. Ia sui mai ia Savelina. Ia ua foi le tautuaina o lau pa ia ma lau manu. Ia se ia pa ila foi le tu lai lua i se taimi o le auli ana nei. Ia o le whatatianga na tātou programe. Ia lela tātou mafuta tātou pēle taimi nei. Ia mautou sila mai. Ia o fōlinga se itu lau o fōlinga au le lei. Ia ia ua o tō talana na e whai ai tua o te re uno atu tō talana. Ia, maro, whātaitau le mafuta mai nei taimi. Ia, mōna fōi fia ma maua le ale ata ua fōi fia ngai fia au ma ngā luenga. Ia, whapea fōi ua ma mawhatere le ngā luenga le nei tai ao. Ia, i ngā luenga lo e ngalue ai. Ia po ua whaalave fōi se taawale i lungo le awala lo e whea lua iai lau taawale lau pāsese. Ia, o le pasi, o le loli, o... ia lava pe tātou le ona sai. Mafuta mai i whawhiawhianga su i whiloa ti whonga lau mua. Ia, maua i lau whiawhia. Ia, i pese ia, su i whiloa i atu nei taimi. Ia, wala fo i whawhonga mai mai le tātou atu no. Se fulu iwa minute, te ai nei le tū lai, se fulu matasi. Oh my darling. Hey, ia pe te vini fo i whale asi ta mare ainga, po ti nare ainga. Mai whai ai, oh my darling. Mai pole musi
darling, oh my darling, oh what I see. Oh yeah, all the pain in my life, I find the value of it. Oh yeah, all the tipa, all the sipa, just so you know. Hey yeah, all the masina, oh falling, what I see now, it's oh my darling, find my somebody. Oh my darling, oh what I see. Oh yeah, all the pain in my life, I find the value of it. Oh yeah, all the tipa, all the sipa, just so you know. Hey yeah, all the masina, oh falling, what I see now, it's hey yeah, all the masina, oh falling, what I see now, it's O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. for
O vivinga le fianga no foali ia ina ua fatonu lava le tu la se fulma tasi fa fianga se fifilo e moli moli atu ala le tautu ne si fongo le mua i lau le tio fa longo le tasi ono tesi ma le tasi fa mo ia fa be fo lungo le tatu e luas full fight tu la lungo le tatu Facebook ia me se fo ia le tatu YouTube ia olo vatu ia tatu fa salonga le time ia olo fatele atu mo le tatu tu la tu u mafuta mai fa talfatu ia i le falitua ia fo fa fo wina a se rasua ia por faltua o le sunga le fafengainga ia alofa tu mo olua ma le no foalo ia ukilani sunga le fafengainga ia pe foi fatalva tu le sunga mareko vai fale ia o maleta Michael ia va pe foi fengau ia isila ia mo uto u malama ia ile ngata o lo fafonga mai le taimi ia o lo mafuta mai fo ilungo tatu upenga te failangi tala fo iso so ya Terry tapu manaia ia po fese vai pano Wellington o lo ia e nei le van tama loila na ia Terry ia malo la valanga le lue ia mantua ia e tu la lo ta vale ia ona tamo ele ilunga ave ia faila unga luenga manaia tele ia te vai se si so ya Terry ia po to vai tamo vo le tamo e mai le salau mita vo le champini me salau mita le taimine ia tama Amerika vo le pena umatu langa le wa ia se usia Terry tapu mana ia no to anga koleni to luas ful 1 minute tale to la se ful male lua ia la vatu pena fa fia pesen nei ia e wolo fa to i motina mala familia woli ia madisa woli so le se tamale ta se fia tina matua ma tina ma e awa ia tina io e uti awa ia tina no io pe ole ola le ole ainga ia le fa pela u fa tu fa pe wa vai se ina le tahu o tama le tama ia o le ulo le ainga ai o le tina le ainga o ia o le fautua o ia o le pai male auli o ia foi ia o le malo si anga le ainga sa o ia na taun sa pesela le e ulo fa tu ai motina malava tina ma tu o lo fa longo mai tonu ainga ia o tonu mo tanga ngase o mo to tanga tama tua o tina fo yo lo fe ai ta vale le taimi o tina lo fainga luenga le taimi fa longo mai mo mai tono fa fainga luenga ia o tina fo yo le wol mai va le la o ta fao ia Samoa Australia po America ia o tina fo yo lo o tono ainga ia o lo nga fainga se senga wa fo ia
tau maftanga o le auri la inga matina fo yo lo e memoria ta lancha whanau ia matina fo o le tere yo ngalu tina fo lo faitanga lava le te ia matina fo ia lo e tutongi pili ma fai fa tau ma ia matina lo fai la to ngala au nei taimi ia vai le tele o fo le longa luenga tina le o pese le ia o fa tu mo nei tina malava se uma foi tatu se pese mo tama tama ona sai mai tatu ia se tatu mo atu pese le mo nei tina ia ma le sunga tau fi fa sofia e se le mana ia o le pese ia tau si lo tina manu e ola tu lo la fa fo mai le tino
o le pese marisunga tau fi fa Sofia tina pele ia e ulofa tu ai mo tina malava ia mai se tina lo ave pia le tau tu nei le si fonga la mua ma la tu pa anga ile aso ma le aso ia e fa fonga mai ai ia mamai mo mai ai ia I le tatu tau tua ia toi fa malo ma toi fa talo fa tu ai nei taimi fa talo fa foi ia le usa ya Ronnie tutasi fa te le van mafta mai te mata ia le lani oni au kilani ia fa talo fa to foi ia le sunga Taringa ia ngafo pula sa lua tele mua se lo mafuta mai tono lana pasi na isini Australia le lo po le tule le lo vaia le anga ele pasi le sunga ia taringa ia ngafo ia lo vatu manuia foi nga luenga lo fenga ia foi ia fa tai foi malo foi le tautua ia ile na foi ia tinu ia e ala flawa ino pasi se mai na misi na fa na wa onga ia lo fenga ia nei taimi le tai ao ia manuia foi lo waso fu le so nafi Toi 2 minuta ia ona tale o le tu lai se fulu malelua ia tarts fulu lua ia o telefou ma tala mai Samoa ia ona se me fole o Savelina Casiano ia awal fa wino le tatu tua se pa ia le tu lai lua ia I le o liana nei ia fa wat pe fa fia ngai pese ia mafuta mai pe ma tātou talitari ma whaisau tara ma nai ma ma whafoe lelo sa ma waile sao ngare mulunga le wala ia whatalofo ia ma veve homes ia whapea fo le uso atu sani risati ia ma lo langa lue tama ia whainga luenga ia ni moa nei au tafo ting pusa po o lau papa po le wha alo le fale po ia po le alanga luenga ia po le masini fo le nga lue ai ia mata ma le tātou Facebook ta ua te vaenga na fai sau koma lai titi vole le tai 2 minute ia na to halu role o le mele to fa nga luenga ia ale ua umana e mai mo mai ta tu tu fa talo foi ia ne mia yese le tunga ia lo mafuta mai au kilani ma lo lava ia ta to a mo ar fia ia ole ale si me pito silin taua ia u fa polina pe fa pe na tisi le fia ele o iloa ele o yese tamoftanga le fale pose me se vai ngfole le faise me aina ni le fale se au te pole fa mo le lise te le lo alo watu la ua ta tia mai se fa tau ngai lumo lo fale po tono lo fale la ua o le tanga tau anga le atu ya te oi po le tanga to le kale sia po ia te le lo ai fu la I lo to anga lo tu malo to anga ye lo o te fa ma ale lo ele vai fe au lo suafa ia ele lo ele fe au ma le kale sia pe fa fe na so so nia ia ole pole ia la al me o fo ile tu ile aso tatu ainga ia vi ia mfa te ile lo fo le tu ia o mo fo ia fa munianga na aso ia ai fa o me pe ia fa fianga so filoi nei taimi to se full 1 minute ona ta le o le tu la se full mane lua si fonga la mua ia matatou fa fianga so I filoi Sila Ibai fanua Ole leiola Sa imali ele tu sisi fo Sila Ibai fanua Ole
sila sila I vai whanua Ole nei ola Mawasaya Ia mali e lo fina ngalo Lo fina ngalo Lo vai ta ele wale lava Ele wale lava Wata uti uti osia usama eteo O ai awe mama Ole o langa le nei wasili ona whaingata Ole lo totele ole fetu tai tai ala Na file mu pe ole lupe ole foanga Ai ata mai pe ole mata O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Sio umoli tau pula pula le malo si wale tutu
Le si ufang maria sunga ya jang kamisi ia sa o le upo le pese ia o lima lava nei na whaafai lele mai ai o tau whanau ia peitai o tau whaalongo tātele ia wistai mātua mana ia fo ia nei fo ia lo le tātou tunu uha e mai fo i musika whaona po nei ia awa fo ia tātou whaafia fianga pei o na mon moli atu su i fifilo atu ia awar whaafonga mai mana mai mo mai le tātou tunu ia sa o lele ia o le tele ana o le tūlanga le wei le whatai min nei tupulanga ia o mōlo manuia pe ua le ano nei mātua ia e mana ia fo ia pese ma o lo fatuina e nisi fo i o halo le atunu ia e mamoni atu e fo i fe au ia o se la unga fo i le mamoni atu ia e whaamanatu pe i whanau ia le tūlanga na tausi mai ai ma e o nai o lātou mātua whaatalo whātu nei taimi ma lo lawa le onsai mai ma lo fo le mafta mai le o tua iwa minuti o tāre tūlai se funu ma le lua i New Zealand nei whaatalofa fo i le sunga ya miu wha amosa wha pe fo i wā lo lofi e tele i upelita avili wha malu atu i suafa ia whaatalofa fo i le sunga yana i oasa siusta ia ma le sunga oi talofa Andy ia le sunga ia aniseko whale moi fiu su ela utamo leo aniseko ria rewa ia nalo Andy manuia fo i ia ngā luenga lo whenga iai i Australia ia whaaftai fo i mo whaatunga ia o lo whaonga pēr tātou wala leo nei ia wa fo i whaafia feina o lo tau le pa ia mani maro tātou atinu ia lo whaatu le sunga anseko whetau ia le whaatalofa mai le sunga anseko ala atalo le pese lea wa le ala alu le whaafo i le alu sa wa i wa alu lua ia le na la atalo sfulu lua ia la wola ia afio le Lady Samoa ia la alu le wa i Samoa ia a whetau i lo mai whaatalofa mai le sunga ia aniseko whale moe ala talo mal tatu pese lea volele wa misi le va o fenga tase manatu ya ona o le o tau no mai le ta vale no le wafu ya ala le wo mai le tu le di Samoa to vale minuta tale tu la se fulu male lua le fa fianga ya mai le sunga ya ani seko vale moe ya o fenga tase manatu oi o fenga tase manatu to atele hai la tu e fitangi si peseria ia ele stemini tangisis ia Lady Samoa nani They
Toi whaatalo whaatol whaapoponga o talafoma le si ufonga le lau mua mo le nei vaenga o le awauli. Wa ye se fuafuanga le la lao whila wa inga e whaalua le silia ma le 5 miliona tā la. E sa ili e vaenga o lo lamatia le tekonolosi o faisi leva i tutono le au nanga. Na whaali e ripoti mai tutono le la lao whila wa inga. Sa mawhaiel whaala potupotonga na toi li liu atua la la topol kalame o whea inga o taavale se whainga wha tekonolosi whaona po nei. Ina ia saunga le muwhe o inga taavale lunga o awala titele. Peitai, o le tele o vaenga mo umia a wale wha atinonga o ngā luenga, o le ala lea sa ili soloai nisi polo ke te ao na tau fia, pēsuia foi, sa wha atuai le polo kalame mo le tutonginga o pāsese, mo whewa inga, na toi tuuanga i tual wha ngā solonga le polo kalame, tasi lava le pepa pole kāde wha o ngā ina mo whewa inga lau tele, e pei o pasi mano fuafi, pe a maleono māsina na toi wha atuai ai, mo le lua whelua tolu lua whelua whamo Canterbury, maisi tu malo umai le tausanga i lua whelua ono, e o atu i le 5 miliona tālai wha atu pei naini suinga fō. Ia ua fōwhaina mo le pol kalame wha ate konolosi, e iei ma le 15 miliona tālai le lua whelua tolu lua whelua wha, pe a ma le 15 miliona tālai o le a wha aluina, mo le puipuinga tau i fsota inga i lunga le tekonolosi, le cyber security. Ua wala au i lato e whaito whai tong fitinga o nifo ina ia wawe ona whaiani suinga le pol kalame o le tau singa o nifo whana witi. Wa ta ue se pepa fau e whaapea, sa mo umia mao ngā se au nanga e tele o na la, sa tali e le umio na whaatalitali mo tong fitinga o whana witi e o ngā fianga i le pala o nifo. Na ta ue Dorothy Boyd o le University o Tako, e le se tūlanga e tali e ina le fianga i o whana witi mati ngā iaso taitasi. O na wa afianga tu ngai nifo, ai oni a afianga i mawhaiona pui mai ai i la tau. E le to tele o whana witi le mawhaiona lamu ni tau mafa, le mawhaiona momoe, le mawhaiona a ai, le mawhaiona ta a alo, ona o le tinga o nifo pia na sauno o Boyd. E matua le lava le au whainga luenga mo le tau singa o nifo, le sa tili whianga i mawhainga ta, ona o le COVID-19 fuluiva, o lo la tau mana onga, ina ia ngā lulue whaatasi le mālo, o au nanga le soifo māloloina, ma le atunu lau tele ia tofu sao e sa ili le fofo, e whaetitia nei whaafi tāuli. E silia ma le 7 miliona tā la, le vai ngā tupe o bonus bonds e le i o atu lava tangata ana ia tupe tālu sanga, ina ia toi whaafo i atu alato tupe. O le bonus bonds, o se whaaputu ngā tupe na amataina le mālo le tasiwa 7, ma o lea ua amatau na whaamutaina, na amatau na whaangalua ina le whaltupe le ANC lea polo kalame, talu mai le tausanga ia whaivsela uivas fulu, peitai, o le lua tausanga taluai na whaiei se whai unga ua te tau na whaamuta, ma amatai le sa ilinga o tangataiana ia tupe, ina ia toi whaafo i atu iai, talu mai le nā taimi, ua silia ma le tolu sela wafe tangata ua mai ona toi whaafo i ala tau tupe, peita i o loo tutoi ai lava le 7 miliona tā la. E mawhaiona whailoa whaamaumaunga patino le whaltupe e mawaile vai ngā tupe le tangata sa te winai i lea whaaputu ngā tupe, e lata i le lua vai tolu tangata i lalo i fulta i 5 tā la. A la tau tupe na inivesi le polo kalame. O i lātou o fia mawatili ni whaamatalanga i lea polo kalame e mawhaiona wala au numera o valu selau, lua ono, tolu fitu wha. O la mawhaia tangata ni usila ile i whaiani tui pui o le COVID ona malanga i Australia mai lea so ono yo lai. Ina ua avi sea i Australia lātou tuunga mo tangata i malanga atu i sia tunu. Na ta ue Mark Butler le minister soifo maloloina Australia o le swinga le tolafo no le tunu le Biosecurity Act luafis fululima ua mawhaia na whaatinoina o no le fautuanga mai le faululunga Australia mo le soifo maloloina ma le amatala i le avano mo tangata malanga atu wai. E Australia matoi tuwa ese au noa male mo'mio ni wha maoni ngō tuipui o le wha mai e wha awopea na wha ngā tali pupuni o fufonga i lunga o wha lele. Ua whaalia ni seo tangata whai ngā luenga tinei mō, e o atu i le se lau i tūlai ngā lulue i le vai aso, ona o lele lava o lato o whai ngā luenga, o le tele o i tūla whai ngā luenga ma whaafi tauli, tau i tangata whai ngā luenga, o nisi o pupolenga ua mafoia na whai ale tite ele ioni, ale au tinei mō, le ana amataina mai le masina taluai, o la lato talu sanga,
ia whaatulanga le lei, masili ato na tala whea ngai masaunga le mo, i lātou ia lātou ngā luenga, e iei fo ini whaafita auli o le le o mea whai ngā luenga, o lo o whao ngā ina, e le o lava fo i le lango tau soifo malolo ina mo le mā whao, mo le au whai ngā luenga, ai mai se lava pea mai a ni whalavlawe o ngā sao lātou woi whaatino iai le ngā luenga fsoswani, e pe o le pule i le ola, po o ni tau ngā whana, ua whaisitu ai o taawale ma o se tasi fo i leo popo lenga, wa silia malitolis futau sanga le umi. Talo na wha o ngā nise o taawale ma ua le tala whea ngai mo le ngā luenga, pe tae lo o te ena le wha la putupotonga ia tua i ngai wha pea, wa leva matuai taawale o lo wha o ngā ena, mo nei au nanga. O lea uanga i atuni usila le o ngā totono le tau malulu, wa si itia pea le foi numero tangata ia afia le COVID-19 fuluiva, ma o le lapata inga lau whaitau whaal soifo maloloina, e ono toi fo i le atunu uitua i tu unga o le lanu mumu, le whaatulanga ina ia inga o le whaama i o le COVID, pe tai, e iei nisinga i o inga mawhai na whaatino, e fiso soani, e tali ai i le pepesi o le Omicron, i le taimi o le tau malulu, na whaalia polo Fissa Cram le Crow, o le whaatono silo le Milligan Institute, e le malo si tele le vaila au le whaisai te e le swinga fo le Omicron, le BA5, peitai, o le puipuinga pito sili lea o na tala whea ngai, o lo ofo i nato, mo le virusi, o le ale whaopopo i nei tangata mali liu peitai e fōlinga mai, e ono tuto sai le whai numero tangata e tau fia i whale mai, ma le whai numero tangata sā tau fia mai le vaenga mō mua lava le Omicron, wa una i nei polo Fissa le Grow, tangata uanga waaina ia whaia le isi tui whaopopo po le booster lo na lua. O le asolua sifulu lima Iuni, sa whaamawina i le si iti o le numero tangata whaamaunia i le aso e tasi i le COVID-19 sifulu wiva. I le valu afe ono se lau tolu sifulu valo, ma le valu afe ma le lua sifulu valo i le asolua sifulu valo a Iuni. O lo omoli mawina, e pa ule numero tangata fau e whaamaunia le vairusi whaai ungo wa yaso. Ana tawe Dr. Susie Wiles o le University of Auckland, e ono iai seisi ngalo le wha mai le te tauna wha te iai le atunu. E o ina toi fo ia le tuunga le moli lanu mumu peitai, e iai vaenga mwhana wha atino, ma o lo mawhai lava na muli iai New Zealand. O le wha waule o na whai o tali pupuni o wafonga, i so o seawa noa e te tauna wha o ngā ina ai, ta lai whai te toa ma wha malama, ma ia wha le leia vaenga ia wha mamai. Le ea i te tono whale, e pe ona sauno Dr. Wiles, o le whaititia o tangata mamai, o se tūlanga lo matoa wa ai tutoa iai, la le soifua maloloina. Na ta wis whaatono o kampania le Hayes lea sa ilia ngā luenga mō tangata, o sili atul to tele o tangata e malolo o na e mamai le taimi nei, na ilo seisi lava taimi, talo mai le luas fultau sanga o tua nai, talwaya no le si iti o le fai numero tangata ngase, o tu ina atuai se lapta inga lutanga luenga o le soifua maloloina, ina ia whaaloalo ia inga matuutuunga, pe a o i te tono fale mai. Sa moli mawina le si iti o le fai numero tangata o loo whaata o otolia i fale mai, e a afie le COVID-19 flui vai wai te mata. Whaapei ma whaamaoni ngā o tangata ia sea tui whale mai, o loo lātou ave atui ina le COVID-19 fluiva, i tangata o loo tauwhia i le whale mai i North Shore. E le mawhaiona fofoi te tonu oni nai vai aso, nisi o mata upu le whawhianga iai ma Australia, e pe o le polisi 5 o tasi, le toi whaafo i whaamalo si peti poti mai tangata soltu la fona New Zealand, o lo au mau i Australia, e pe ona saunolo tamaita i Balamia Jacinta Ardern, na wato ai taunu i mele pone le asoana nafi. O lana malangalo na lua le Australia e whelo i le Balamia Fo, Anthony Albanese, o lona whaanaunonga, o le fia mau o le tau maunga e a mata i ona ngā lulue a ngai, ia mata upu, pe ona sauno Ardern, i lana asia singa le masina talwai sini, na iyo e Balamia Australia le a tangatanga i ilea mata upu, pe ona toi whaafo i whaamalo si mai i tangat soltula fono, Alfie manise matuale se so tanga i New Zealand, o le saunoanga Albanese i lea taimi, e whaatou mau pele polisi 5 o tasi peitai, ua manino le leile folasanga Ardern, o le tula fono i le lua afis fulfa Australia, e toi tipo te tangata e lenia lantou sitiseni e soltula fono, masa whaasalaina i se umisilia malta isfululua masina, a mai o na tuli whaasalanga, o na toi whaafo i mai lea tu salava, pena soifua le tangata i le tele o le taimi o lona o langa i te tono o Ausitalia.
E o atu le iwa sfultolu a feisi tangata ni usila o le anga wa amole fisosoani o lo ia e whaatupe le malo. A wala tom ta upe pena whaasilsila le asoana nafi. Ele min staff o mo whaamsinonga Kiritapu Allen. O au nanga lo ia Community Law Centers. Whaape malpol kalame fisosoani ele malo le whaatupe lo ia. Ele ngā whatia o na tutongi e tangata. Oni awale maweni au nanga ele tutongia pe mawala lalo fo yo la tau mona I tangata ele ngā whationa whaatupeina. E amata le masino Januari lua felua tolu o le ama waile fisosoni mo le isi iwa sfultolu wafi o tangata. I tutono New Zealand mo le whaamama a venga. E se lau fast folo iwa miliona tā la. E mai le paketi o le lua felua lua ma ua si itia ili 15% le mawalunga le tola ngayanga wa i tangata mo le fisosoni. E fua I tope maua ave e se le 5 la o le tau e tutongi ma ave e se ai tului e masani ona tutongi e tangata. Ua tā ue se ta ia la fōpio na whaalauloa ina e whaapea, o le tele lava o whaleu whaatolanga ina e matoala matia lava mai ni maafuie, e le o vave o na tutupu peo o iainia a fianga matautia, ma e mawhai lava o na whaawau pea le iai o tangata. E nono whai ma whao ngā ina, au wha ngā solo ngā luenga e toi whaalele iai. O ta iala iala mta ngā luenga o pisinisi whaafotunga o mai fau ma ngā luenga. O le MP, o whale pe o le whalitusi le ai o Wellingtone, o le whale mai le Hunt Valley, ma le whale o le mātauranga, sa whaate paile tūlanga mo mi o le whaalele o ta iala mo whale. Ie maululunga tūlanga la matia maini mafui e malolose, wa tā ua e whaapea, e tā ua telele matua whaamatala ma whaamanino le lei, o ni whaiunga e whaatatau ia ma tā upo, ma ia matua lava tā pena ngā luenga mō le toi whaaleleia. Ina ia mawhai e na whaamalia ina mana onga o tangata, a o pule ina lele e tūlanga la matia o tangata mai ia whale, a o ngā lulue e fo I whaetitia ni a whianga e tutupu mai ai, ini mafui e lulu I le lumanai. I whawhata New Zealand, e ieni vai ngā tupe o whaasilsila e Australia mo ni whai ngā malo lai te luas fultolu I sini mani vai ngā o New South Wales, ona ole mamafa o te munga lea ua ave ese ai fo inisi tangata mai o lato whale, o le tolu asa o tua nae, na moli mawina ile te tele o te munga, o lo o tatalia leo noa a fio ni vai ngā o New South Wales ini lo longa te tele, na ta ua se tasi o senatoa, o nisi o a ainei, o le whaatolu po le whaafai leo na a fia lo longa te tele I te tono ma sine se fulu malevalu, ma o se tūlanga o lo matoa whaapopole inai I lanto uma, o lo o ala lai, e tu samale se lau milimita o le swati mo lo valo ia e pa u. I le isi luas fulfai tu lau lumanai, mai Newcastle e o atu leitu I saute o sini. Pea malto ono tangata ua maliliu malto luas fulfa ua manunua. I se ngai o inga na whaapapai ni whana I Highland Park I Chicago I Amerika. I se solo mo se savalio lea sofa o Julai, ma sa ta ua le report il tau na leila, o lo sa ilia pea leo le tangata na whaialea ngai o inga. Ma o le talitonunga o leo na ta whana I lea tangata le solo, ma I le tawalunga o se whale, wa ta ua nisi report e whaapeo se taule lea pa e lea sam salumia lea ngai o inga. Ma i fol talitonunga o leo e to tasi lava le tangata o lo masalomia. O le sefulu le tae o le asongfua taimi Chicago, po o le tae o ana leila taimi New Zealand, na amatai nai le solo ai na vave na toi taofi ina ufa alongo ina le pāpao whana. Tala fau ia ma le si ufonga le laumua mo le nei vaenga o le awa uli. Auditory whantalo whale tātou tunu se isi le nei whaopoponga o tātou telefou mai Samoa e le tautua whaawawa le siu whonga le lau moa. Ua whaamaunia mai se pepo whaamtalanga mai leo mamalo le malo Samoa le whionga tui maleli whano va le toso alo bile lua lona whaamaunia e leo le whaai unga le kāpeneta I lana pepa pol fontanga whaka lua sifumale lua lima Ua whaamalia ina aitu utu unga ua whaatatia le kāpeneta, mō whaalawilawe te tupu whaafua se I wō mai, e a awhiai le soifanga tauta mao a ingo tangata malo lātou soifua malo loina, wa ia seini e toe whaamaluina le toe whaao popo, o polo inga mō whaalawilawe te tupu whaafua se I mō Samoa, e a matatu I le soa so 5 Julai lua whelua se fulmale lua,
Se ia o atu le asa lua se fulmale ono Iulai, lua afe lua se fulmale lua. E to lua se fulu alo ma whanau le atu no ua whaamnia i ne skol sipi al malo saina, e a o onga fuai mo le 5 tausanga. Lua tausanga ile ito iai se skol sipi wha wau le ne al malo saina mo alo whanau a onga le atu no, ona o le tūlanga o le wha ma isa fiai le larangi matao fiai, whai ngā malanga le vāo malo. Peita ile toi te tala ai o whemalanga inga wha vāo malo i le aso mua au kuso, o le amua i malanga toi i la tau ia wa wha amania ina, i le toi wha a wau e o le fisoa swani le malo saina. O le fisoa swani le a lea malo i tausanga te itasi, e maasani o le silia ma le lua se fulu alo ma whana o le atunu e maasani o le manu i ai. O i lanta ua whaamnia ina, e au fiai vai whale le ua tea politini tuala mai le fio anga le au vaa, e le University Beijing, le whailonga le bachelor le vaenga o le whaasai nisi. Na toi whaai loa le whaftai le fionga JUL, o le ampasa le malo sei nei Samoa, e le sotanga le vale leo malo i lua, o mawai le avanoa lona malo, e una ina ile tūlanga tauia o onga mo alo mawhana o le atunu. O le whainga paanga le nei tūlanga wha askol sipi vāo atunu e lua, na amata mai i le tausanga ea whiwa se lau valu se fuluma le lua. Sau no le ampasa le malo seina, o alo mawhanau na tau fia le malangatu ia avanoa wha askol sipi na manu iai, mai le lua tausanga o tō nai taruai le wha amai o COVID-19 furuiva, o leo le amalanga wha tasiatu, mai i lantou i o wha amnyeina mō le nei tausanga. Ua talasanga le whionga le Minister o Whamtalanga ma fsota inga wha teknolosi, le whionga toe lupe po mulinuki o Samoa Parlemene, mo lātou te talo ma le tāpua inga mō le tamai tai pule whaatonu o le whaanapa putonga, le tō wha le matuan fua tai ngisa Lautafi Brussels, e nā o ia le sui tamai tai ma le Pasifika e tō tolu iei lātou wa tusitano sanga i le avanoa, o le sui whaatonu le Union of Sota inga whaavao malo po le ITU, o se la lao malo au whaatasi. Le o se lau tōru se fulma le 5 tausanga, e le itoe iai se sui o le Pasifika i lea tūlanga. Pea whai e whaamania ina le tō wha le matua i lea fo i avanoa, o nā avanoa i fo i leo lea tō whinga i le mtanga ruenga, o whaamtalanga ma Sota inga wha teknolosi, a le malo sa mō se tasi, e tusi tālu sanga iai. O le si tia o le tau le swa u malipene sini mea tuno i fafo, e leo to e si tia i lunga se tau wha au popo le ele tise, mai le pasene le na wha apa ui e le malo na fola i le atunu, e na ua tula i mai le whainga malo fau. Peitai, e ono o atu le wha alapa putonga se tūlanga wha le tonu e pe o na sau noai, le fionga le ofisa sili o le mtanga luenga po le wha alapa putonga le EPC, whao mui tau ili toi moana, pe a whai ai tuai o na wha mai a tina e o fofo ina e le wha alapa putonga, mo le luma na e tali tuai le tau tau le swa u, wa awina mai atunu i fafo. O le tala wha te tau o tu o le tupe lua felua se funmal tolu, na forsi ai ripoti wha ala kuata wha alapa putonga tu ma oti te itasi ala malo, mai loa ai le tolu se lau se funwa felua se lau lua se funmal whata la, o tupe ngau i alfa ala putonga le EPC te tonu o le tolu masina. Peitai o le lesi i ti o le tau le tise le teimile nei, na whaai loa e whaumui, e leo iei se a fianga e wha ala putonga le teimile nei, peitai o ana ti na e wha awau le lumanai leo lo whaata te tia le mai au na fausia, o i nā o lo wha lango ieilu i tau wa whaafsanga e nei mal wha ala putonga, e le si i tia mawa e o le tau o le swau, wa au mai ai atunu i fafo. O le ati na e fianga le na mai el masino au kusol tau sangan te nei, whata sei ma se ati na e whata no wa mai o na whata tia lunata, wa tui nātu lona reporti, mo le whatupe na mai, e le whaltupe o ati na ea sia. O tala ia mai sa momo le ne yaso, manuia lo tātu o tunu, whasoi foia.
Ia ni sina whaafifianga mo nei fo i vahenga o le awauli, fianga i fo i malolonga ia matau maftanga, ta lofa lava le pa ia malo lau whaafonga nei fo i aso, mai le tautua ala si ufonga le lau moilo na ofisa i Porirua nei, Mancabin Avenue, ia ta lofa po fia lava e maua mele tātou tautua, ia le nei fo i wase e mai whaawau le tātou au nanga, ia mai le taon nei lalea sa o tau whaafonga le sunga ia tau fue fiso, ia whaapea fo i ma le sunga ia tasi maiava tuitolvaa, ia le tātou tautua masani. O le walua sifuluono minuto te ele i to la sifulumalua, sa o tau whaafonga i li toi awina ato tātou talafou mai Samoa, ia whaapea fo i ma tātou talafou mai le tātou ofisa o tui Wellington nei, toi mau fo i le isi whaapoponga fou, i le ito lai valu tai au, ai o tātou tala mai le sifulua e mwhaion toi awina atu le ito lai tasi. Ia pe a li leo atu le tātou tautua i lunga le Facebook, ia whaapea fo i le YouTube, ia ma le Apple tātou au nanga le si o fonga le lau mua, lea sa whaamana tuina, le tolu sifulu tau sanga, talu o na whaawaina i titonu, o Aotearoa New Zealand. Malo lava le whianga i fo i matau mawhtanga nei aso, malo longa, ia talitonu, ia whianga i lava tātou ma nisi o vaenga e whaalawlawe le tātou o langa i le nei fo i whainga malanga, ia e maise o whaalawlawe whianga i maainga, ia o nisi fo i o whaafitau li peita e tō maupele alo fo le atua mo i tātou. O la wina tupea tātou whaafifianga le nei vaenga o le aso, ia e whaafia i fo i le mamalu o le au whaafonga, e maise lava o vi inga nei, ia mai nuu te itasi, ia malalfanga o le pa ia malmalo lau whaafonga. E tāle tu lai tasi on tau lunga whaile o le tātou tautua, mai le tasi ono tesimal tasi whaamo, whaawau pia isia tātou au nanga whaate konolosi. Malo lava lon sa i ngā luenga whianga i fo i malne yaso.
Ia o nisi o whaafifianga nā o le pesa le nāna o tau whaafonga mai ai na langina i le sunga ia lui vai pou sa nele. Ia le pese ua tama whanau o Samoa, pe o loo whaia ialo ma whanau o Samoa, ia e manuia mai i tau mawhainga, ia maso o swaanga tama lava, ia o nanga matulanga whapena, ma lo lava manai o whaafifianga nei au auli. Wawa ia tui i nisi o nanga tali malo i tono New Zealand, ia e fōlinga mai ua iaila wal whaafitauli lea o le lava o tangata whainga luenga. E iaila au nanga ia tali malo mo turisi a po o tangata tawhau mai whafo, vaenga i o mai mo whaase inga o aisa. Tele tangata o taunu mai Australia, ia mo le whaase inga i aisa isi vaenga i o pe o Queenstown, i te tono New Zealand. Al mea ua tupo, ua mamai ia au whainga luenga pe o ngā senga se fo i le lava tangata whainga luenga. Ia ua ifo ia alwaenga ia pule eila le faltan malo le o le Reese Hotel i Queenstown. Ia o le pule sili la na lea ua whaapea e tele o taimila ua tiu tele mkuka, fulu ipo. Ia o e teo moenga o faltan malo, ia ma whai umaisinga luenga fo ia ma sanina whai e tangata whainga luenga. Ia ono mea nau tupu o le lava tangata whainga luenga, ia ua mamai pe ua nonofo fo ilfale o na wa afia le COVID-19 fuluiva po wha nonofo e sea fo. O le ala i istu singa a istangata. Pe luas ful minuti o isi o to lava le ito la wha tali le taim fo ilea se i o atua la tau le wha solonga e serve pe wha atino e la tau, ave i la tau yo la tau potu, ia ua taunu atu fo i mua wha se enga i le aisa. Ila loi Queenstown, ia tātou wawaila i el tele o le pepesi o le fulu, ma le whaamai o le o tātou i el nevai tau. Ia le lava lo o tātou whaalongolongo atu i mo le maua i la tau fo whaito wha o le soifua maloloina, ia e le o tu i titia ai o le tali pupuni lava o le fufonga, pe o le vaenga tā ua tele nal taiminei whaonga a wale pui ngai le ngata o tātou, ia e pui mai fo ia i na isi tangata, wai tātou te le lopo o tātou tau aveina le vai rusi. Ia ma le wha amai o le fulu, ia ma whaile tui o le fulu. Se vai lowo o ai pule o nei au nanga wa fulu ipua, ia
ta ua i o ngaluenga le fuluipo. Au al loto vai pe au patu atia o au nanga. O le fuluipo. Tele i o le fuluipo i tono a inga ia maisi au nanga. Ia ai, lea wo o ai po le sili o nei au nanga whalitan malo o na o le lava o la tau tangata whai ngaluenga. Ia le au fuluipo whaafonfonga malfale, ia pesen nei mo o tau. Ta ua fu na ngaluenga. Au al vai maulalo le au fuluipo. Lea ngalo au fuluipo, ia o le tau tua lava ia e mawaia. Malo lava lon sa. Fa malos. Samoa, ila teine e saulia tau io I pango se I fili ai se mea te malia ai se I fili ai se mea te malia ai funai lau ai la teine
mea te malia ai se fili fili ai se mea te malia ai funa I lau fia tali tonu alu masu esu e ile faatonu ole numera o si o unu atu tasi ile teine e sau ia tau I o I pago sei fili se mea te malia ai se fili fili ai se mea te malia ai funa I lava ai ile teine e sau ia tau I o I pango se fili fili ai se mea te malia sei fili fili ai se me te malia ai funa I lava ai ile teine e sau ia tau I o I pango Ia nisi nao whaafiafianga I le nei vaenga o le auli, ma lo lava lon sai ia whai o maus tau mawhtanga ia whaafitai le atua. Tato tanoa lava I tūlanga ia o au nanga fo I wa afio na o le tele o I lātou e ngase le ngātou le COVID-19 fulu I wao isi ngase. O anafi fo I lale ana whaasilisila I le au nanga le a le TV tolu. E le lātou talafou le whaoso I le afo le whai le fiafi. Ia na whaasisila nafi. Taluai o na olu I tau o whea ngai ma le au whainga luenga. Ia ua o na olu COVID-19. Ia maisi lava ngase le taimi nei. Lea la ua le toe whaawawina I la lātou au nangal nao talafou I le afol whai le fiafi. Ia so te itasi al TV tolu. Ia ona o se isi whaalinga lumana. Pe ona whaalia I stasi o lātou so upu I au nanga fo ia le staff. Ia o le tūlanga I le fulu le pe I entus to singa nisi o au whainga luenga I lunga o lātou upenga te whailangi fo I tūlau pe o Facebook. Ia maisi au nanga whapena. Lea lai pe e mātau atuai. O lo o whea ngai lava ia au whainga luenga nei ma ngase o le lava au whainga luenga. Ma mai tangata ngase ia. Pe o tolo I maia. Nisi o vai ngai whaatatali e tangata alfia mau o talafou. Me se fo ilala tautua le pe e a whaitou lale whai mai le afalfa. Ia fiafia o sta itasil TV tolo ia ua whaataatia mo staimi le tō mau. Ia ona o le au whainga luenga o ngase. Tai tono lo whapena fo isi au nanga. Ia ona o le fulu. Wai pe o le mata watu pe o taimine o pito sile ato isi wha maunga sile ato o tele o tangata ngase le fulu. Taimine nai lo taimile I tupul COVID. Ia o le whaitete lava o tātou. A meise lava mōna I tamama tina mātua. Whia ngai ei fo I ma whaafitau li titele. Ia pe a whia ngai ma le fulu. Wa o le e maua le tale. E istangata nao lātou tā ua. Ele I maua le COVID. Ai pe le ua maua le fulu le taimi nei, matua I o ngā ma ti ngā ina me ese fo ilea, to ai ngā ti ngā ina sa ia ile a fianga le fulu le taimi nei, ia o le tātou tele I o tul o ngā tutonunga le mo o le tau malulu, ia tātou le whaitete lava e maise lava ina I whana witi, o le tali pupuni lava le fongana o sina wha manatu, taulongolongo, ia e pule al tangata I o lo oil. I lava fo le sila fia o tātou tangata walpui ngā mo I tātou. O malava, whawhiwhianga nei, ia a whai wa e fia saa, ia mo e ane loa e whai lau whaatau pou, ele nei au auli pa whai o mai alau tau mawhtanga. Ai se I moe ane loa, la ia ma se tine Samoa.
Penga wia I mai o I tu tino uma e wawai Sila noa o le au mai moa Fesili tama po ai le igoa Le pese I se vai ngane I le atoa Se o fulaula au a idila I se una te uina Se tau pou tapa o na vai malima Se ai uli o se ulama se Ta fiti solo pe I tau felei Pia ngai a wha Samoa wala wiloa Patima pole au mai moa Me mo ole pese tu sa pele ino Le au matonu lea O fia ma wha Samoa Me pule lava o e ini au ta E wha ato sina ai o tangata Ai a mana tua Olo o iai e matutua Tula iloa se toe a ina Tanava ai ua sautua lima Ai sa inu I se whaamafua se ainga E whana ua tau whetuli ane Tau mawhai e tau ave I le whare E tupe aia o anga lava o le fia Le taini la o le tau aluma Ua tau awina sisi wa uma Ai malo e wala au mai lunga Tala o se lo matua Papa o masasa mai se lo tua Wale o lele o tafia pale a lilifua Tupulanga e ia e mana tua Lau fia ngai a le sualua Isiva mai pafo Toro a angani si e apo Sili la valo pa amasani Fia ngau amasani ai Te ono me ai Te ai se fai ti o mai Siu fonga la mol nei lana tautua masani pe ona yail nei fo I auli o le asolua le asolimo I ulai lua afe lua. E ise va lele le eni usila sa malanga I sana whainga malanga maikala I steteanga I Shanghai saina. Ia wa te amale afol whainga malanga e toi taliu le va lele toi fo I okilani. Ia ona o se tūlanga wha le tonu wha peo le te oata fo I le luma le tūl poti o le potu o pailate. Ia lela sa toi wha fo I le wha lele ina ia toi whaia ma wha lele ia. Ai ona ma fo anga wha pea ona o saina o lae lava ia la tau tu unga ma mafa I le tūlanga o wha anono fo I se ai tangata mai le COVID-19. Ia mo tangata fo I e taunu o atu I whafo. A umila ona nofo I Shanghai. Ia whaatatali ai mō vaenga e whaalele ia waalele. Ia e ono te lela wala afianga mō nei tangata lau whainga luenga waalele. Ai pēna toi fo I o kilani. Ina ia toi whaalele ia maua o mai pāts ia po vaenga fo ia toi whaalele ia waalele. O nei le o stei mo mofal nei wai tūlanga whaalele tono I whainga malanga le New Zealand. O le amatanga wale tau sanga nei le sa iei salantou whainga malanga sa iei fo isa afianga whaapea I lumo le tioata le poto pailate ia na toi liliwa I le whainga malanga I Hong Kong ia o le mena tupu ia umina whaatalitali ma poloka I le whainga luenga I tutono le waalele whaitau I tula o nei le mawhaiona la to au sia tu unga a saina ia po o Hong Kong wal vaenga I o saina e le mawhaiona la to au sia tu unga fo I le mawhaiona ulfale ai I tutono o saina mole tu unga I o COVID-19
ia le foi sai foi le si fai ngā malanga le New Zealand le ana wha malusion toi foi a wala tātu i Shanghai ia whapena foi isi tau sanga utua na i atu pe la utu langal na sail fai ngā malanga na ia le New Zealand ia a fai o tāpena lau fai ngā malanga ia manuia fai ngā malanga ai mai se mo i la tau ia ua toi a fufofa ngā malanga i Samoa ia to telefo ia la tau e usfono ia manuia lava ia ngā luenga ai mai se foi wha moe moe ngā lo whianga ia i ma Samoa i tau tuana fo i olo i eitu tu ngai Samoa ina ia mata i tū lelei ia ma ba ia vai ngai nei one i wha le tonu lau whai ngā malanga ia ma poloka i nisi tu langa ai o le tātou taimi leo toi 10 minute ia ona tālo leo le ito lai tasi tāl tasi wha amuta tātou tau tua masani lunga le tasi ono tesimal tasi wha mo wha awau pe lunga le Facebook, YouTube, male app pe ona masania yaso tai tasi ia ai o le atu ina tasi ne o vivi inga leo ma nyangi o lo usuina po langina ia ele sunga ia mua au tau Joseph Taioalo ia vai foi ia ngā luenga o lo whianga iai male nei taimi o le aso. Amata loa na uta amila sanga
Ia o le ua toi 5 minute o na tā lea o le tu la e tasi. Ia o le tātou whaasalonga fo inai lunga le tasi ono tesi ma le tasi whaamole nei aso. Ia e whaamalulua tu fo i le malo lau whaafonga i se upo o sasi ma le tātou tautua ma le tai au se ia pā ia nei tai mo le aso ia whaamangal mai. Ai whaaftai tele lava mō la o tau langolango peo na ia nei aso i le tautua ma le au nanga maasani al si ufonga lau mua. Mana tua e whaawau pia le tātou tautua i lunga le Facebook o le YouTube ma le app ia peo na maasani ai. Ai toi mwhaiona maua ma le tātou tautua i le aso a tai au i lunga le tasi ono tesi ma tasi whaamo i le ito lai fitu i le tai au. Al taimi nei ia whaaftai tele lava langolango tal tasi on toi awina atu leo tātou talafou lea sa whaafonga i le ito lai sfulma lua i lunga o le Facebook, YouTube, ia ma le app peo na ia le tātou tautua a le si ufonga o le laumua whaaftai.
sa o mea umana whaingata o nei tai sanga ua tatawa lea mai I nei manuia ua tatawa mai Toi whaatalo whātua le whaapoponga o talafau ma le si ufonga le lau mua mo le nei vaenga o le awauli. Wa ye se fofonga le la lao whila wa inga e whaalua le silia ma le 5 miliona tā la. E sa ili e vaenga o lo lamatia le teknolosi o faisi leva I tutono le au nanga. Na whaali e ripoti mai tutono le la lao whila wa inga. Sa mawhai el whaala potopotonga na toi li liu atua la la topol kalame o whea wa inga o taawale se whainga wha teknolosi whaona po nei. Ina ia saunga le muwhe o inga ta avale lunga o awala te tele. Peitai, o le tele o vaenga mo umia awale wha atinonga o ngā luenga, o le ala lea sa ili soloa inisi polo ke te ao na tau fia, pēsuia foi. Sa wha atuai le pol kalame mo le tutonginga o pāsese, mo wheo inga na toi tuanga I tual wha ngā solonga le pol kalame tasi lava le pepa pole kāde wha o ngā ina mo wheo inga lau tele, e pei o pasi mano whaafi, pe a maleono māsina na toi wha atuai ai, mo le lua whelua tolu lua whelua whamo Canterbury, maisi tu malo umai le tausanga lua whelua ono, eo o atu I le 5 miliona tālai wha atu pēna ini suinga fō. Ia ua fōwhaina mo le pol kalame wha te konolosi, e iei ma le 15 miliona tālai le lua whelua tolu lua whelua wha, pe a ma le 15 miliona tālau le a wha aluina, mo le puipuinga tau I fsota inga ilunga le te konolosi, le cyber security. Ua wala au I lato e whaito whai tong fitinga o nifo ina ia wawe na whaiani suinga le pol kalame o le tausinga o nifo whana witi. Wa ta ue se pepa fau e whaapea, sa mo umia mao ngā se au nanga e tele o na la, sa tali ele umio na whaatalitali mo tong fitinga o whana witi e o ngā fianga I le pala o nifo. Na ta ue Dorothy Boyd o le University o Tako, e le se tūlanga e tali e ina le fianga I o whana witi mati ngā iaso taitasi. O na wa afianga tū ngā I nifo, ai oni a afianga I mawhaio na pui a mai ai I la tau. E le to tele o whana witi le mawhaio na lamu ni tau mafa, le mawhaio na momoe, le mawhaio na aai, le mawhaio na taa alo, ona o le tinga o nifo pia na sauna o Boyd. E matua le lava le au whainga luenga mo le tausinga o nifo, le a sa tili whia ngai mawhainga tā, ona o le COVID-19 fuluiva, o lo la tau mana onga, ina ia ngā lulu e whaatasi le mālo, o au nanga le soifo māloloina, ma le atunu lau tele ia tofu sao e sa ili le fofo, e whaetitia nei whaafi tāuli. E silia ma le fitu 10 miliona tā la, le vai ngā tupe o bonus bonds e le io atu lava tangata ana ia tupe tālu sanga, ina ia tue whaafo ia toa lato tupe. O le bonus bonds, o se whaaputu ngā tupe na amataina le mālo le tasiva fitu 10, ma o lea ua amatau na whaamutaina, na amatau na whaangalua ina le whaltupe le ANC lea polo kalame, talu mai le tausanga ia whewselau iwas 10, peitai, o le lua tausanga taluai na whaiei se whai unga ua te tau na whaamuta, ma amatai le sa ilinga o tangataiana ia tupe, ina ia toi whaafo i atu iai, talu mai le nā taimi, ua silia malitolu se la wafe tangata ua mai o na toi whaafo i ala tau tupe, peitai o lo tutoi ai lava le fitu 10 miliona tā la. E mawhai ona whailoa whaamaumaunga patino le whalitupe e mawaile vai ngā tupe le tangata sa te winai I lea whaaputu ngā tupe, e lata I le lua vai tolu tangata I lalo I folta I 5 tā la. A la tau tupe na inivesi le polo kalame. O I la tau fia maua tili ni whaamatalanga I lea polo kalame e mawhai ona wala au numera o valu selau, lua ono, tolu fitu wha. O la mawhai tangata ni usila le I whaiani tui pui o le COVID o na malanga I Australia mai lea so no yo lai. Ina ua avi sea I Australia la tau tuunga mo tangata I malanga atu I si atunu. Na ta ue Mark Butler le minister soifo maloloina Australia o le swinga le tulafo no le tunu le Biosecurity Act luafis fululima ua mawhai na whaatinoina o no le fautuanga mai le whaululunga Australia mo le soifo maloloina ma le amatala I le avano mo tangata malanga atu wai. E Australia matoi tuwa ese au noma le mo'mio ni wha maoni ngō tuipui o le wha mai.
e whaawau pia na whaonga tali pupuni o fufonga I lunga o waalele. Ua whaalia ni seo tangata whaingaluenga tinei mō, e o atu ile se lau I tūlai ngā lulue ile vai aso, ona olele lava o lato o whaingaluenga, o le tele o I tūla whaingaluenga ma whaafitauli, tau I tangata whaingaluenga, o nisi o popolenga ua mafoia na whaiale tite ele yoni, ale au tinei mō, le ana amataina maile maasina taluai, o la lato talu sanga, ia whaatūlanga le lei, masili ato na tala whea ngai masaunga le mō, I lātou ia lātou ngā luenga, e iei fo ini whaafitauli o le lei o mea whai ngā luenga, o lo o whao ngā ina, e le o lava fo I le langolango taulu soifua malolo ina mo le mawhau, mo le au whai ngā luenga, ai mai se lava pea mai a ni whalavlawe o ngā o ngā sao lātou woi whaatino iai le ngā luenga fsoswani, e pe o le pule le ola, po o ni tau ngā whana, ua whaisitu ai o taawale ma o se tasi fo I leo popo lenga, wa silia malitolis futau sanga le umi. Talo na whaonga nise o taawale ma ua le tala whea ngai mo le ngā luenga, pe taelo o te ena le whaala putupotonga ia tua I ngai whaapea, wa leva matuai taawale o lo whaonga ina, mo nei au nanga. O le uanga I atu ni usila le o ngā totono le tau malulu, o si itia pea le foi numero tangata ia afia le COVID-19 fuluiva, ma o le lapata inga lau whaito whaal soifua maloloina, e ono toi fo I le atunu o itua I tu unga o le lanu mō, le whaatulanga ina ia inga o le whaama I o le COVID, pe tai, e iei nisinga I o inga mawhaio na whaatino, e fiso soani, e tali ai I le pepesi o le Omicron, e le taimi o le tau malulu, na whaalia polo Fisa Cram le Crow, o le whaatono silo le Milligan Institute, e le malo si tele le vaila au le whaisai te te e le swinga fo le Omicron, le BA5, pe tai, o le puipuinga pito sili lea o na tala whea ngai, o lo ofo I nato, mo le virusi, o le ale whaopopo I nei tangata mali liu pe tai e fōlinga mai, e ono tuto sai le whai numero tangata e tau fia I whale mai, ma le whai numero tangata sā tau fia mai le vaenga mō mua lava le Omicron, wa una inai polo Fisa le Grow, tangata uanga waaina ia whaia le isi tui whaopopo po le booster lo na lua. O le asolua 15 Iuni, sa whaamawina ile si iti o le numero tangata whaamaunia ile aso e tasi ile COVID-19. Ile valu afe ono se lau tolu 10, ma le valu afe ma le lua 10, ile asolua 10 Iuni. O lo omoli mawina, e pa ule numero tangata fo e whaamaunia le virusi whaai ungo wa yaso. Ana tawe Dr. Susie Wiles o le University of Auckland, e ono iai seisi ngalo le whaamai, mai le te tauna whaate iai le atunu, e o ina toi fo ia le tuunga le moli lanu mumu pe tai, e iai vaenga mwhana whaatino, ma o loo mawhai lava o na muli iai New Zealand, o le whaawauleo na whai o tali pupuni o fofonga, I so o se avanoa e te tauna whaonga ina ai, ta lai whai te toa ma whaamalama, ma ia whaalelea vaenga ia whaamamai, le ea I te tono whale, e pe ona sauno Dr. Wiles, o le whaititia o tangata mamai, o se tūlanga lo matoa wa ai tutoa iai, la le soifua maloloina. Na ta wis whaatono o kampania le Hayes lea sa ilia ngā luenga mō tangata, o sili atul to tele o tangata e malolo o na e mamai le taimi nei, na ilo seisi lava taimi, talu mai le luas fultau sanga o tua nai, talwai ono le si iti o le whai numero tangata ngase, o tu ina tuwai se lapta ingal mtanga luenga o le soifua maloloina, ina ia whaaloalo ia inga matuutuunga, pe a o I te tono whale mai. Sa moli mawina le si iti o le whai numero tangata o loo whaata o otolia I whale mai, e a awhia le COVID-19 vai wai te mata. Whaapei ma whaamauninga o tangata ia sia tui whale mai, o loo lātou ave atuina le COVID-19, I tangata o loo tauwhia I le whale mai I North Shore. E le mawhaiona fofo I tutonu oni nai mai aso, nisi o mata upu le wawhianga iai ma Australia, e pe o le polisi 5 o tasi, le toi whaafo I whaamalo si peti poti mai tangata soltu la fona New Zealand, o lo au mau I Australia, e pe ona sauna o le tamaita I Balamia Jacinta Ardern, na wato ai taunu I mele pone le asoana nafi. O lana malanga lona lua le Australia e whelo I le Balamia Fo, Anthony Albanese. O lona whaanaunonga, o le fia maua le tau maunga a mata I ona ngā lulue a ngai ia mata upu, pe ona sauno Ardern, I lana se singa le masina talwai sini, na iyo e le Balamia Australia le a tangatanga I ile a mata upu, pe ona toi whaafo I whaamalo si mai I tangata soltu la fono. Alfie manisi matoa le se so tanga I New Zealand, o le saunoanga Albanese I le a taimi,
e whaatou mau pele polisi 5 o tasi peitai ua manino le leile folesanga a Dern. O le tula fono i le lua afis fulfa Australia. E toi tipo je tangata Elenia Lanto Citizeni e solto la fono, masafa asalaina se umisilia malta isfululua masina, a mai ona tuli fa salanga, ona toi fa fo imaile to salava, pena soifua le tangata ili tele le taimi o lona o langa, i tutono o Ausetalia. E o atu le iwa sfultolu a feise tangata ni usila o le anga wa amole fsosoani o lo ia e fa atupele maa lo, a wala tomta au pepena fa asilsile le asoana nafi. Ele min stafo mo fa amsnonga kiri tapu Allen. O au nanga lo ia, Community Law Centers, fa pe malpol kalame fsosoani ele malo le fa atupenga lo ia, ele nga fatia ona tutongi e tangata. Oni awale maweni au nanga ele tutongia pe mawala lalo fo yo la tau mona itangata ele nga fationa fa atupeina. E amata le masino Januari lua felua tolu o le ama wale fsosani mo le isi iwa sfultolu wafio tangata. I tutono New Zealand mo le fa amama avenga. E se lau fast follow iwa miliona ta la. E mai le paketi o le lua felua lua. Ma ua si itia ili 15% le mawalunga le tolanga yanga wa i tangata mo le fsosani. E fua i tope maua, ave e se le 5 lao le tau e tutongi, ma ave e se ai tului e masani ona tutongi e tangata. Ua ta ue se ta ia la fōpio na whaalauloa ina e whaapea, o le tele lava o whaleo whaatolanga ina e matoala matia lava mai ni maafuie, e le o vave o na tutupu peo o iainia a fianga matautia, ma e mawhai lava o na whaawau pea le iai o tangata. E no whai ma whao ngā ina, au wha ngā solo ngā luenga e toi whaalele iai. O ta iala iala mta ngā luenga o pisinisi whaafotunga o mai fau ma ngā luenga. Po le embi, o whale pe o le whaletusia le Ayo Wellingtone, o le whale mai le Hunt Valley, ma le whale o le mātauranga, sa whaate paile tūlanga mo mi o le whaalele o ta iala mo whale. Ie maululunga tūlanga la matia maini mafui e malolose, wa ta ua e whaapea, e ta ua telele matua wha matala ma wha manino le lei, o ni whai unga e wha atatau ia mata upo, ma ia matua lava ta pena ngā luenga mō le toi wha le leia. Ina ia mawhai e peona wha amalia ina mana onga o tangata, a o pule ina le lei e tūlanga la matia o tangata mai ia whale, a o ngā lulue e fo i wha e titia ni a whianga e tutupo mai ai, ini mafui e lulu i le lumanai. I whawhata New Zealand, e ieni vai ngā tupe o whaasilsila e Ausitalia mo ni whai ngā malo lai te luas fultolu i sini mani vai ngā o New South Wales, ona ole mamafa o te munga le ua ave isi ai fo inisi tangata mai o lātou whale, o le tolu asa o tua nai, na moli maui naile te tele o te munga, o lo o tatalia le onoa a fio ni vai ngā o New South Wales ini lo longa te tele, na ta ua se tasi o senatoa, o nisi o a ainei, o le whaatolu po le whaafai le ona a fia lo longa te tele i tutono ma sina se fulu malevalu, ma o se tūlanga o lo matua whaapopole nai i lātou uma, o lo o ala lai, e tu samale se lau milimita o le swati mo lo valo ia e pa u, i le isi luas fulfai tu lau lumanai, mai Newcastle e o atu leitu i saute o Sydney. Pe amal to ono tangata ua maliliu mal to luas fulfa ua manunua, i se ngai o inga na whaapapai ni whana i Highland Park i Chicago i Amerika, i se solo mo se savalio lea sofa o Iulai, ma sa ta ua le report il tau na leila, o lo sa ilia pe leo le tangata na whaia lea ngai o inga. Ma o le talitonunga o leo na ta whana i lea tangata le solo, mai le tawalunga o se whale, wa ta ua nisi report e whaapeo se tau le pa e lea sam salumia i lea ngai o inga. Mai e fol talitonunga o leo e to tasi lava le tangata o lo masalomia o le sefulu le tae o le asonfua taimi Chicago po o le tae o ana leila taimi New Zealand na amatai nai le solo ai na vave na toi taofi ina ufa alongo ina le pāpao whana. Tala fau ia ma le si ufonga le lau mua mo le nei vaenga o le awa uli. O te toi whantalo whal tātou tunu e se isi le nei wha o poponga o tātou telefou mai Samoa e le tautua wha awawa le siu whonga le lau mua. O wha maunia mai se pepo whamtalanga mai leo mamalo le malo Samoa le whionga tui maleli whano va le toso alo bi le lua lona wha maunia e leo le wha i unga le kāpeneta
lana pepa pol fontanga whaka lua sifumale lua lima, wa whaamalia ina itu unga wa whata atia le kāpeneta, mō whaalavilave te tupu whaafua se i wo mai, a awhiai le soifanga tautamau a ingo tangata ma lo lātou soifua malo loina, wa ia seine i toe whaamaluina le toe wha au popo, o polo inga mō whaavilave te tupu whaafua se i mō Samoa, a matatu i le soa so 5 Julai lua whelua se fulmale lua, se ia o atu le aso lua se fulmale ono Julai, lua fe lua se fulmale lua. E to lua se fulu alo ma whanau le atu no ua whaamnia i ne skolsipi al malo saina, e a o onga fuai mō le 5 tausanga. Lua tausanga ile ito iai se skolsipi wha wau le ne al malo saina mō alo whanau a onga le atu no, ona o le tūlanga o le wha ma isa fiai le larangi matao fiai, whai ngā malanga le vāo malo. Peita ile toi te tala i o whi malanga inga wha vāo malo i le aso mua au kuso, o le amua i malanga toi i la tau ia wa wha mania ina, i le toi wha au wau e o le fisoa swani le malo saina. O le fisoa swani le a lea malo i tausanga te itasi, e maasani o le silia ma le lua se fulu alo ma whanau le atunu e maasani o le manu i ai. O ilan tau ua whaamnia ina, e au fiai vai whale le ua tea politini tuala mai le awhio anga le au waa, e le University Beijing, le whailongo le bachelor le vaenga o le whaasai nisi. Na toi whaai loa le whaaftai le fionga JUL, o le ampasa le malo sei nei Samoa, e le sotanga le vale leo malo i lua, o mawai le avanoa lona malo, e una ina ile tūlanga tau ia o onga mo alo mawhana o le atunu. O le whainga paanga le nei tūlanga wha askolsipi vāo atunu e lua, na amata mai i le tausanga e awhiwa se lau valu se fuluma le lua. Sau no le ampasa le malo seina, o alo mawhanau na tau fia le malangatu ia no wha askolsipi na manu iai, mai le lua tausanga o tō nai taruai le wha amai o COVID-19 furuiva, o leo le amalanga wha tasiatu, mai i lantou i o wha amnueina mō le nei tausanga. Ua talasanga le whionga le Minister o Whamtalanga ma whasota inga wha teknolosi, le whionga toe lupe po mulinuki o ni Samoa Parlemene, mo lātou te talo ma le tāpua inga mō le tamai tai pule whaatonu o le whaanapa putonga, le tō wha le matuan fua tai ngisa Lautafi Brussels, e nā o ia le sui tamai tai ma le Pasifika e tō tolu iei lātou wa tusitano sanga i le avanoa, o le sui whaatonu le Union of Sota inga whaavao malo po le ITU, o se la lao malo au whaatasi. Le o se lau tōru se fulma le 5 tausanga, e le itoe iai se sui o le Pasifika i lea tūlanga. Pea whai e whaamania ina le tō whaale matua i lea fo i avanoa, o nā avanoa i fo i leo lea tō whinga i le mtanga ruenga, o whaamtalanga ma Sota inga wha teknolosi, ale malo Samoa mō se tasi, e tu si talo sanga iai. O le si tia o le tau o le sua u mali ben sini mai atunu i fafo, e leo to e si tia i lunga se tau wha au popo le ele tise, mai le pasende le na wha apa ui e le malo na fola i le atunu, e na ua tula i mai le whainga malo fau. Pitai, e ono o atu le wha alapa putonga se tūlanga wha le tonu e pe o na sau noai, le fionga le ofisa sili o le mtanga luenga po le wha alapa putonga le EPC, whao mui tau ili toi moana, pe a whai ai tuai o na wha mai a tina e o fofo ina il wha lapa putonga, mō le lumana e tali a tuai le tau tau le swa u, wa awina mai atunu i fafo. O le tala wha tau o tu o le tupe lua felua se funma le tolu, na forasi ai ripoti wha ala kuata wha lapa putonga tu ma oti te itasi ala malo, mai loa ai le tolu se lau se funwa felua se lau lua se funma le whata la, o tupe ngau i al whaalapa putonga le EPC tu tonu o le toru masina. Peitai o le lesi i ti o le tau o le tise le teimile nei, na whaai loa e whaumui, e leo iei se a fianga i whaalapa putonga le teimile nei, peitai o ana ti na e wha wau le lumanai leo lo whaata te tia le mai o na fausia, o i nā o lo whaalango lango ieilu i tau wa whaafsanga e nei mal whaalapa putonga, e le si i tia mawa e o le tau o le swau wa au maia i atunu i fafo. O le ati na e fianga lena mai e le masino au kusol tau sangan te nei, wata sei ma se ati na e o whaata no wa mai o na whaata tia lunata, wa tui nātu lona reporti, mo le whaatupe ina mai,
e le whaletupe o ati na ea sia. O tala ia mai Samoa le nei aso, manuia le tātou tunuu, whaasoi foia. Ia, whaawhiawhianga nei vaenga o tautua al si ufonga la mua,
o mai amal tātou tautua i lunga tasi ono tesmal tasi whamo, o le ua whaawau i lunga Facebook, YouTube, ia mai si au nanga wha te konolosi. Wha malo atu fo ia i lato, lo mwhai lawa na maa wamal tātou tautua i nei aso malo lava lon sai, nā sa au tautua i whaafonga i awi nā ato tātou talafo mai Samoa, ia matala mai i lo tātou ofisa i tutona Wellington e nei, i lona ofisa au tui Porirua. Toi mole si whaapoponga fau i le i tū lai valu le tai ao mua tātou talafo. Ai whaapopea la tātou tautua i whaafifianga ia manisi lava musika ia whianga i fwoi mga alwenga i le nei a solua o le a solima o iulai o le nei fwoi tausanga lua fe lua lua. Sure.
Vivi ingana o sale aula e sa langi natu ele lava boys ia le na fo ipesenga po le vivi inga o lalo vivi inga o sale aula ia o le taimil nei ua 2 minute o na talo leo le to la e lua to e 2 minute on talo le to la e lua wawai atu sina li poti la tamai la ila tau foi wa afia ma mawina le fa ma ile nei aso le COVID-19 si ilava ilunga ia le foi numera o tangata wa afia ile fa ma to luas fulfa tangata mali liu iva fe ono se lau luas fuluiva tangata fau ia wali putia o fa momonga le so we wa afia le fa ma iva fe ono se lau luas fuluiva ia ai to luas fulfa ila to wa mali liu o le sivaenga fo ile o le swinga fo le virusi o le PA lua tesi fitu lima ia masalo po le fa leonga le o le vaenga le sivaenga le o le Omicron ia le lawa maua fo itutono le atunu ia pe fa maunga na le sa mai nei le tanga wenga so fo maloloina si itia fo ilunga fo numero tanga ta o ta fie falma fa se la wivas full tolu ila tolo ta fie falma ono male COVID-19 ia to full taselo ta fie itutono o poto mo ngase tinga ina ia o fai lava ilo ilonga ma fa laulo fo reporte pe na masaniel tangal wenga so fo maloloina ia matu ina mai fo inisio vaenga ia ona no fo ta ia mata pe na fo ia tato ia le mamalo le atuno ai ole tolanga na ole va vai atu wa sitia iva fiono se laulo iva tangata fa mauni COVID-19 tangata fo na pe na ifa maunga le so luas fulfae o mali liu ia tautona pia mātātou le puipuinga ai mai se lava ia mō nei tangata mātua whana witi nei taimi leanga le utato i whaatasi i le taumalulu i walu whaatasi male fulu ai o le me tāua lava le puipuinga ia pe a whai o whai fo i le tui o le fulu mo i la tau mantua fo i Pasifika Maori 5 tau sanga ngai lunga o le ua avanoa mwhaio na ngawaa i e tātou tangata e mawaile tui o le fulu e au noa ma se totongi ia ai a whaifo i ele i mai a lava tui o le COVID ia o le lava o loo tau longo mai vaenga o se fua maloloina pui ngā lava i tātou nei vai tau wha awau pespesenga vivi inga o lalo maunga o waile la mai le vai fale brothers o i la tau i o le o langina lea fo i pese vivi inga o lalo maunga mol nei fo i vaenga o le awauli.
Ia o vi inga nā o lalo maunga ia pia nau tau whaafonga mai ai langi nei le vai fale brothers ia le nei fo i taimo le aso. E le wa inga le wa ia toi fo i tala mai inisio au onanga i tonu fo New Zealand. O le tūlanga le i tala fua tangata lava ia ma le mawalunga wo iai i le taimi nei pia na maua i se saililinga le Consumer New Zealand. O le sa wha solo le whalaptonga fo i le lātou tamatai tuina po o wha o ngā lei po o wha aloalongia fo ia ia tatau o tangata wha atau i vaenga e tatau na iai. Sa whaila lātou saililinga e wha atau lai mo meo o ai tā lafu ia e maise o tangata fo i e wha o ngā ina le
to inga au nanga le ai whaatau taimi nei ai tongi se taimi mul mai ia po le buy now pay later ia o credit cards ia po overdrafts o vaenga ia i faltupe le ai o la ititi la utupe ai mawalunga tul tupe o te fia whaangaina tu salabalao ai talafu. O le whaamtalanga la Consumer New Zealand o le sa whai ai le breakfast ia po le TV tasi piona ai le so. Luas fulvalu pasene o tangata ia la tau lava ai talafu le ano la tau whailoe whaapea o le tele lava o tupe neina wala iona ma tele ai talafu o no tupe mo umia mo le whaataunga o vaenga e matua mo umia lava mo le tau singa o le ainga mo essential expenses ia o vaenga tāua ia mo umia mo le tau singa o le ainga lea la iona tele la tau ai talafu whaapopo 5% ua si itia ai pe afu o le taimi nei i le tau sanga talwai ia o le foi tasi mai le to 5 tangata New Zealand le whai ala tau accounts po o ai talafu ia e foi le whaatalu taimi nei ia ai tutongi mole e tele lava o le tasi mai le to wha e whaonga ia la tau credit cards ia po pepa ia wha ai talafu foi lea ai tongtongi muli le tupe e toi whaatumu ai le card o le foi la wa iai i le saililinga al Consumer New Zealand e to tasi mai le to sfulu tangata i tono New Zealand o lea e wa ova atua la tau tupe whaalo na ilo le tūlanga e te tauna iai ia o whaanganga la vaenga i piona ta ua credit card se tutongi ai ia pili ia o whaataunga i o tau mafa tutongi ai le penisini ia e pe o isi tu ainga o tupe whaalu ma vaenga e te ilava ua tutupu ia au le me tauna whai le fo ufa opopo ia ilungo ai ta lafu o tangata e pe ilau o le tūlanga le iai i o whea ngai lawa to tele o tangata ma le whaingatai le si iti o le tau o le soifonga nei vai tau. Le fo ilan tau o le saili linga le whapea. Fast full pasene o tangata le na la tau tali le saili linga le peon tau o le sui le o le au nangal Consumer New Zealand. O wa matua whaapopo le ina lava i la tau. Ia ona o le ai ona oni tupe o whaasawina pe te wina i tutono le fal tupe. Ia o mailana taimilo na winga a yeni me tupu mai. Ia o le ini tupe ele o yeni tupe o teu e whaanganga a wale lumana ia po ni sifo i mea tawa mo le ainga. Taimi nei o le ilo ele malo pe whaiani tula fono ia o nanga nei e whaatau nei ai tutongi i se taimi mol mai ia po le wha ai talafo. Ona o lo o ia lawa isi vaenga lo vava i ele malo. Ia ai e iei fo ila le si suinga o tō la fono, ia e whaatau mo meo fo ilea e nono atu, o nono atu, tupem tō langa penale, a mata wha maluina la stofil vai a so nei talo sia, mau e se wha mama avenga mo tātou umalava ia tangata o lo whia ngai fo imwhainga tāle si iti o le tau le soifuanga nei vai tau, a esel mana i o le saililinga le tātou te loi po whio i le tō langa i le taimi nei, ia i le soifuanga ma le tausinga ua le toi whaingo fie. Ia, o le taimi lava o le soani o lesi, ia pe a whai o tōla e mai whaing tāwha pe nei. E iai le toi a ina e nofo i whafo. Sa e tausia tōla e le toi ina lo na au ainga a toa lava i Samoa. Ia sa i le taimi o whea ngai fo i Samoa loka fo i lea o na o le tōlanga o le COVID-19 fuluiva. Ia vava aistoi ina i siona ainga e tele ina e mo ilava e lai e mau isi ainga ia ai ei taimi e fia sui le tau mafa fia tau mafa isi alaisa ia o sina melelei po le vai moa se ito lo ia na whailo le alto ina ao ma pe fia tangata o lato ainga lai iei lena te tau sia pe se fulu to iti lua se fulu ia o na lafo le tupe i le tangata wha moina la sa i olo na ainga i Samoa ia o na whailo le whaatau tofu umana i ainga ia maltanga laisa ia o nai pusa moa ia e whaasoa fo i lea a wale e fsosani il tūlanga tangu tālu soifuanga a wale na o stasi sa tunu o whengai o le whengai ela langi malisi i tia o le tālu soifuanga ia manei fo isi na ngā yoinga e fsosani inisi o mo mia le fsosani nei vai tau ia wai e sa wale manuia i o le tangata e na te fua i pion tātou whaalonga i lau whailotu Sfutolo minute ona talo leo le itulai lua talo lua ia ona whaamuta fo i leo le tātou tautua mo le nei aso
Ia e whaangasola tu pia tātou whaafifianga nei. O le la ngoto manase lo no. Le langoto ma le manase lo no i o le vivi inga lava o stasi o la alfanga I ton fo i o
Le mo tele sala fai, le motu fai mea mawhai, malo lava sala fai, malo savai. O le ua fitu minute i ona talo le itu lai lua, tali lua wha amotan tatou tau tuan ni. Fo yaso malo lava le wha fonga mai. E le tala i le tangata, fo ile lawi loa i mo meo atati whanga. O ia la sa a ami e lua tue, fai se wha amatalanga i se tasi o wha singa tele lava i se tasi o tunu i whafo. Ma sa o io se malo wha anolongia. O le vaingala sa wha atino le tangata nei whai atati whanga. E alu lunga na wala ua tulea pe e tu atu le malo le au fia mai lātou sa wala ulia. E tu atu le tangata whai ati whanga lea. Ni solo po oani, ni whai tau, fo ele mwhai ona ia whai tau. Ia masa wha pena ona whai. Ia masa maofa ia le tangata sa awai ona ole to mai ole nei tangata whai atati whanga i le tō laulawina o le whai tau ngau o whai tau i se ese ne e watu e na te whai ole watu wā ia e matua i le leo lona to mai. La whai ui ua e toi fsili ale o le tangata whai ati whanga lea i le mamalo le au fia. Po i se tasi a manuele i tau walunga ina. Si ia e lunga le lima o se tasi o whaife au toia ina lava sa iai. Matua si tama whaife au sa iai. Ia fsili atolo le whai ati whanga le iai. E i se whai tau i te mana au te whai tau ina atu. Ai na tali ia le sitoi ina le whaife au. Ia whai tau mai le salamo e luas ful maltolu. Ia le leo maa moe le lei. Ia, whai mai lol whai ati whangal whaife au. A whaila e te mana o te whai tau ina, o te mana o la a umana o whai tau, ia na e su mai le pe te a fio mai lunga e whai tau, ia na wawiala me me i o si toi ina o si whaife au lea o nei, wha whio nei a wha atusalon tangata i nei tangata o ieto mai wha aptoa i tō laulaunga mal whai tau ngā me wha pia, ia na i oe a leo si toi ina whaife au. Umana na whai tau e le tangata whai ati whanga lea le salamo lea i le leo maa moe. Ia ai le ai se tasi e le i tū lunga mpati o le au fia, ona o le maana i o le fonga ina e le tangata whai ati whanga. Ia wala aulo whai whiau, ia o lo taimin nei, ia tau to o mai sto ina e sau e whai tau le salamo lea i le leo maa moe le lei. O man whai tau o le whai whiau. Le ai ma se pisa, sa o tangata Ale mena topu. Le ai se isi e le i tangi pe le i tutulu pe le i malingi loi mata. I le whai taunga i le whai au toi ina o toi ina lea le whai au. O le salamo le leo maa moe. Ia, saulo le tangata whai ati whanga saulo wapia. Ia, o le se ngawa o mal whai au. O ao, o te ilua le salamo i le leo maa moe. O le whai au, na te iloa le lei pe sila fia le lei, le leo maa moe le lei, le tala noa i aile, le tusilen whaita. Ia saoai le vaenga vo ilea, ia o le dilal na, ia e sawalto ina ia maa sani le lei whai au lai maa sani ma lata i leo maa moe, e iloa le lei wana o tia o matangata ona ole. Mana ia tulan whaita wale na te maa sani leo maa moe. Ia ai ua toi 5 minute ona talo leo le itulai lua whaftai tele Samoa la tau o lo mwhai ona whaafonga mai. E meise o la autou langolango, ia e ala ilo autou whaafonga mai pēl tau tua fonga la mua. Mai la maltai nei la se ia pa ia mal nei taima le aso, tātou toe wheiloa i foi, i le aso a tai au i le itulai fitul tai au, i le tau tua maasania lau si ufonga la mua, pe ona ia aso tasi e mol taimi nei, whaaftai tele lava le mafuta mai, ia whaasoifua ia mō le nei taimi.
pongisa o mea umana whaingata o nei tā sanga ua tato au lea mai I nei manui a ua tato maua mai o mea umana whaingata o nei tā sanga ua tato au lea mai I nei manui a ua tato maua mai Sanga ua tato au lea mai